안녕하세요. сайн байцгаана уу? 예, 오늘 1월의 마지막 주 아침입니다. За өнөөдөр сүүлчийн эзний өдөр байна. 우리가 코로나 때문에 교회에서 모이지 못해서 이렇게 화면으로 우리 형제를 만나 뵙게 됐습니다. За бүгдээрээ коронавигоос болоод цуглаж чадахгүй болохоор хамтдаа дэлгэцээр нөхөрлөгөөр боллоо. 예, 오늘도 또 하나님 앞에 말씀을 모였음을 감사드립니다. өнөөдөр ч гэсэн Бурхны өмнө үгийн өмнө цугласан талархаж байна. 예, 같이 기도하겠습니다. хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. биднийг хайрладаг Бурхан минь талархлаа. 우리를 먼저 구원해 주신 은혜 진심으로 감사를 드립니다. биднийг төрүүлж аварч өгсөн нэгүсэл чин сэтгэлээсээ талархаж байна. 또 이렇게 마지막 시대 우리를 구원해 주시고 энэхүү түүхийн төгсгөлд биднийг аварч өгөөд 또 우리 교회 신앙생활하며 교회 안에서 신앙생활함을 감사드립니다. чуулган дотроо итгэлээр амьдарч байгаа талархаж байна. 벌써 1월이 끝나가고 있습니다. аль хэдийн нэг сар маань дуусаж байна. 우리 남은 시간 주님을 위해 더 열심히 살아가도록 도와주시기를 원합니다. үлцэн хугацаанд ч гэсэн эзэн таны төлөө хичээнгүйлэн амьдарч чадхад тусална. 또 우리 차강사를 앞두고 있습니다. цагаан сар одоо төгөж байна. 이번에 또 많은 가족들과 즐거운 시간 보내게 해주시고 энэ удаагийн цагаан сараар ч гэсэн гэр бүлийнхэнтэйгээ сайхан цаг хугацааг өнгөрөөж 또 그 만나는 가족들에게 복음을 전하는 그리스도인이 되도록 도와주세요. уулзалтаж байгаа гэр бүлийнхэндээ ч гэсэн сайн мэдээг тараан Христийг тунхилж чадхад тусална. 그리고 그리스도인답지 못한 행동을 하지 않도록 하나님 도와주세요. Христэд итгэгч хүний зохисгүй үйлдэлийг гаргахгүй байхад тусална. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도했습니다. биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 소리 크게 했나? 예, 오늘 우리 에베소서 2장 1절부터 보겠습니다. За өнөөдөр хамтдаа Ефес 2-ын 1-р ишлэлээс хамтдаа харъя. 자, 에베소서 2장 1절부터 7절까지. Ефес 2-ын 1-ээс 7-р ишлэл. 에베소 2장 1절부터 7절까지. Ефес 2-ын 1-ээс 7-р ишлэл. 예, 같이 읽어보도록 하겠습니다. За хамтдаа уншия. Та нар алдаа зөрчил нүглийнхээ учир үхсэн байсан агаад тийм амьдарч байхдаа энэ ертөнцийн замнал ба агаарын хүчний ноёрхогч дуулуургүй хөвгүүдийн дотор ажиллагч тэр сүнсийг дагдаг байв. Тэдний дунд бид ч бас бүгдээрээ урд нь мах бод болон оюун бодлынхоо хүслүүдэд өөгшүүлэн мах бодынхоо хүсэл тачаалуудаар амьдарч байв. Мөн төрлөх байдлаараа бусдын адил уур хилэнгэнд хүртэх хөөгтүүд байсан ч биднийг хайрлсан агуу хайраараа өршөөлөөр баян бурхан маань алдаа зөрчил дотроо өгсөн биднийг Христтэй хамт амьд болгосон юм. Та нар нэгүслэр аврагдсан билээ. Есүс дотор биднийг түүгээр амьлуулж түүнтэй хамт Тэнгэрлэг оршихуйд суулгасан нь Христ Есүс дотор бидэнд хандсан түүний нэгүслийн хэмжээшгүй баялагийг ирэх үеүүдэд үзүүлэхийн тулд юм. 예. 우리 벌써 1월이 다 지나갔습니다. За аль хэдийн нэг сар маань дуусж байна. 오늘 1월의 마지막 주입니다. За өнөөдөр нэг сарын сүүлийн 7 өнөг. 그리고 또 우리가 2월 10일까지 모이지 못하는 그런 법의 제재를 받고 있습니다. бас аймагаас 2 сарын 10 хүртэл цуглаж болохгүй гэж захирамж гарсан. 또 아마 이 차강사르 때문에 코로나가 번지지 못하도록 아마 막고 있는 것 같습니다. цагаан сар бол хаяанд ирсэн болохоор цагаан сараас болоод корона газар авахгүй гэсэндээ бас зогсоож явах шиг байна. 제가 몽골에 와서 벌써 여러 번 맞는 차강사르입니다. За би ч гэсэн Монгол ирээд хэд хэдэн удаа үзэж байгаа цагаан сар байна. 우리 차강사는 너무 즐거운 큰 명절이잖아요. цагаан сар чинь маш баяр хөөртэй том баяр штэ. 그렇게 이제 그러나 코로나 때문에 즐거운 그런 차강사가 되지 못하고 있습니다. 코로나가서 болоод цагаан сар ч гэсэн их сайхан явагдахгүй байна. 그러나 또 이번에도 아마 반가운 가족들 보고 싶은 가족들을 만날 거라 생각합니다. Энэ удаа ч гэсэн уулзахыг хүссэн гэр бүлийнхэнтэйгээ уулзах бах. 만나서 하나님 말씀 전해 주시고요. уулзаад бурхны талаар хэлэх хэрэгтэй. 또 그리고 그리스도인다운 삶을 살아야 됩니다. бас Христэд итгэгчийн зохистой үйлдэлийг гаргаад амьдрах 식구들이 가서 다 보거든요. яагаад тэгэхээр ахан дүүс нь бүгдээрээ харна. 그래서 그리스도인답게 тиймээс Христэд итгэгч 어떤 그 행동도 조심하시고 үйлдэлдээ ч гэсэн хянамгаа 나쁜 유혹에 빠지지 않도록
그런 буруу таталгаж игсэн автахгүй байж 무슨 얘기인지 아시겠죠? юу хэлж байгаа маань ойлгож байгаа бох тийм ээ. 술 먹지 말라고요. Арх битгийо. 나쁜 짓 하지 말라고요. Муу зүйл би битгий. 예. 자, 오늘 우리 에베소서 2장 우리 제목은 살아있는 자와 죽은 자라는 제목으로 말씀드리려고 합니다. За өнөөдөр Эфес 2 дугаар бүлгээр дамжуулан амьд нэгэн үхсэн нэгэн гэх сэдвээр хамтдаа суралцъя. 여기가 보면은 너희가 전에는 이라고 그랬잖아요. Эндээс харуул та нар урдн гэж орж байгаа. 그리고 지금은 이렇게 되어 Тэгээд 있습니다. одоо гэж байгаа. 그러니까 옛날에 우리는 죽은 자였습니다. Өмнө нь бид үхмэл хүмүүс байсан. 근데 예수 그리스도의 피로 살아난 사람이 되었습니다. Тэгээд Есүс Христийн цусаар амьдарсан. 그래서 우리는 살아있는 자라는 거예요. Одоо бид амьд нэгэн. 오늘 좀 살아있는데, Би одоо амьд байна штэ. 그런데 이건 영적으로 얘기입니다. Энэ бол сүнслэг талаас нь хэлж байна. 그 마태복음 8장에 보면 어떤 한 제자의 아버지가 죽었어요. За Матай 8 дугаар бүлээс харах юм бол нэг шавийнхан эцэг нь нас орсон. 그러니까 이 예수님의 제자가 이제 아버지 장사고 아버지 장사를 지내고 예수님 따르겠습니다라고 그런 거예요. Гэтэл тэр шавь нь аавынхаа оршуулгын ёслолыг үйлчлээд таныг дагая гэж хэлдэг. 근데 예수님 뭐라고 말씀하는지 아십니까? Тэр үед Есүс юу гэж хэлснийг мэдэх үү? 죽은 자들로 죽은 자를 장사하게 하고 너는 나를 따르라 그랬습니다. Үхэгсдийг үхэгсдээр нь оршуулад харин чи намайг даг гэдэг. 어떻게 죽은 자가 죽은 자를 장사하겠어요, 그죠? Яаж үхэгсд үхэгсдийг оршуулах вэ? 첫 번째 죽은 자는 영적으로 죽은 자. За эхний үхэл нь бол сүнслэгээр үхснийг хэлж байна. 육신은 살아 있습니다. Махбод нь амьд байгаа. 근데 이제 죽은 자로 죽은 자를 두 번째 죽은 자는 어떤 뜻일까? За энэ хоёр дахь үхэл нь юу хэлж байна вэ? 육신이 죽은 자입니다. Махбод нь үхсэн нэгнийг хэлж байна. 그러니까 살아 있지만 모두 다 죽은 자라고 예수님 말씀하시는 거예요. За амьд байгаа ч гэсэн бүгд үхмэлээ гэж Есүс хэлсэн. 그리고 너는 나를 따르라라고 말씀했습니다. Тэгээд чи намайг даг гэж хайлтсан. 그래서 우리는 육신으로도 살아 있고 영적으로도 살아 있는 자입니다. Бид хүн бол махбодын хувьд амьд, сүнсний хувьд амьд хүмүүс. 그러나 구원받지 않는 자는 살아 있지만 죽은 자라고 표현할 수 있는 거죠. Тэгээ аврагдаагүй хүн бол амьд байгаа хэдий ч үхмэл байна. 자, 근데 이 살아 있는 자와 죽은 자는 아주 큰 차이가 있습니다. За энэ амьд болон үхмэл хүний хооронд маш том ялгаа байна. 우리가 이제 육신으로 죽은 자와 사는 자를 한번 생각해 За 보고 махбодын хувьд үхсэн нэгний амьд нэгнийг бодож үзье. 너무나 큰 차이죠, 그죠? Маш том ялгаатай шүү дээ. 죽은 자는 지금 어디에 있을까요? Одоо үхсэн нэгэн хаана байгаа вэ? 땅 속에 있잖아요. Газар доор байгаа. 근데 추운지도 모릅니다. Хүүтэн гэдгийг ч мэдэхгүй. 우리는 살아 있잖아요. Бид хүн амьд байна. 음식도 먹고 Тиймээс хоод идэж байна. 춥고 더운 걸 느끼기도 합니다. Халуун хүүтийг ч гэсэн мэдэрч байна. 그래서 우리는 육신으로도 살아있고 영적으로도 살아있는 자라는 거예요. Бид хүн махбодын хувьд, сүнсний хувьд амьд нэгэн. 우리 성경 말씀에서 거듭난 그리스도인은 살아있는 자라고 말씀하고 있습니다. Библиэлд дахин төрсэн Христэд итгэгчийг амьд нэгэн гэж хэлсэн. 반대로 거듭나지 못한 자는 죽은 자라고 말하고 있습니다. Эсвэргээрээ дахин төрж чадаагүй нэгэн бол үхсэн нэгэн байна. 그리고 살아있는 자는 살아있는 자의 특징. 그죠? Тиймээс амьд байгаа хүнд таарах тэр онцлог. 죽은 자는 죽은 자의 특징이 있다는 겁니다. Үхсэн хүнд таарах онцлог гэж байна. 여기 에베소 2장은 살아있는 자와 죽은 자의 특징을 말하고 있습니다. Эфес 2 дугаар бүлэг маань амьд болон үхсэн нэгний онцлогийг хэлж байна. 자, 여기 이제 2장 1절에 보면은 За 2-ын 1-ээс харвал 이 에베소서는 에베소에 있는 구원받은 그리스도인을 얘기하는 겁니다. Эфес ном бол Эфест байгаа аврагдсан хүмүүс хандаг хэлж байна. 여기서 너희가는 구원받은 그리스도인. Энд дээр та нар гэж байгаа нь аврагдсан итгэгч хэлж байна. 에베소에 있는 구원받은 그리스도인. Эфест байгаа аврагдсан Христэд итгэгч 에게 말하는 겁니다. хэлж байгаа үгс байна. 그러니까 지금은 구원받아서 살아있는 자지만 Одоо аврагдаад амьд байгаа хэдий ч 너희가 옛날에는 허물과 죄로 죽었었다. өмнө нь та нар алдаа зөрчил нүглийнхээ учир үхсэн байсан. 우리 요한복음 3장 3절에 보면은 육신의 몸을 한번 태어났잖아요. За Иохан 3-ын 3 дугаар ишлээс харах юм бол махбодоор нэг төрсөн. 그리고 3장 5절에 보면은 물과 성령으로 거듭나야 된다고 말하고 있습니다. Тэгээ 3-ын 5 дугаар ишлээс нь харах юм бол ус ариун сүнсээр дахин төрөх хэрэгтэй гэсэн. 그러니까 죄로 인해서 죽어서 태어났는데 За гимтнэр үхмэл төрсөн. 물과 성령으로 거듭났습니다. Ус болон ариун сүнсээр дахин төрсөн. 그래서 하나님의 자녀가 되었고 Тэгээд бурхны хүүхэд болсон. 하나님 나라에 들어가는
권세를 얻었다라는 겁니다. Бурхны хаанчлал руу орох эрхийг олж авсан. 그러니까 다시 태어나야 된다. Дахин төрөх хэрэгтэй. 물과 성령으로, Ус ариун сүнсээр, 하나님의 말씀으로, Бурхны үгээр, 예수 그리스도의 십자가의 피로 Есүс Христийн загалмай дээрх цусаар 죽었던 영혼이 다시 태어나는 것을 구원이라고 말하는 거예요. өгсөн сүнс нь дахин амьлахыг дахин төрнө гэж хэлж 자, байна. 우리는 아담의 영을 받았잖아요. 그죠? Бид Адамын сүнсийг авч төрсөн. 영적으로 죽어 태어났습니다. Сүнслэгийн хувьд үхмэл байсан. 에스겔 18장 4절에 보면은 범죄하는 영혼이 죽으리라 그랬거든요. За Эзекиэл 18-ын 4-р эшлэлээс харах юм бол нүглийг уйлдагч махбод үхэх болно гэсэн. 자, 우리 에덴 동산 한번 생각해 봅시다. За эдийн цэцэрлэгийг бодож үзье. 아담과 하와가 하나님과 대화했습니다. За Адам Ева бурхантай харьцдаг байсан. 하나님과 관계가 올바른 관계를 맺었고 있다는 거예요. Бурхантай зөв харилцаатай байсан. 근데 하나님의 법을 어겼습니다. Гэтэ бурхны хуулийг зөрчихсөн. 그리고 하나님과는 영적으로 죽은 자가 되었고, Тэгээд бурхныг харахад сүнслэгээр үхмэл нэгэн болсон. 그 다음에 자기 죄를 발견했고, Тэгээд өөрийнхөө гэм нүглийг олж хэлсэн. 그 죄를 가리우는 것으로 무화과 잎을 엮어 치마를 해 입었습니다. Тэгээд гэм нүглээ халахлахын тулд тэр бэлхэмж хийж өмссөн. 그러나 그것을 가릴 수 없어서 하나님 만날 때 나무 뒤에 숨었거든요. Тэгээ үүнийг халахж чадахгүй учраас бурхныг харахад тэр модон донд нуугдсан. 이제 하나님과 사랑의 관계가 끊어지고 심판의 관계로 맺어진 거예요. Бурхны тэр хайрын харилцаа тасраад шүүлтийн харилцаа бий болсон. 그래서 하나님과 영적으로 죽은 관계가 되었다라는 거예요. Тэгээд бурхантай сүнслэгээр харилцаа тасарсан үхмэл болсон байна. 그리고 에덴 동에서 쫓겨났잖아요. Тэгээд эдэнээс хөөгдсөн. 자, 그런데 하나님 희망을 주셨어요. Тэгээд бурхан тэдэнд найдварыг өгсөн. 아담과 하와에게 가죽옷을 입혀서 보냈잖아요. Адам Евад арьсан дээл өмсгсөн тийм ээ. 그건 무엇일까요? Энэ нь юу вэ? 용서입니다. Уучлал байна. 무화과 잎을 엮어서 그건 자기의 노력이잖아요. За одоо тэр хоёр өөрсдөө бэлхэм шийж гинэ гэдэг чинь өөрсдийг нь хөдөлмөр байна. 근데 가죽옷을 하나님이 지어서 입혀주신 거예요. Гэхдээ арьсан дээлийг бурхан хийж өгөөд өмсгсөн. 가죽은 짐승이 죽어서 나오는 겁니다. Арьс бол мал амтан үхчихэж гарч ирнэ. 죄 없는 짐승이 어떤 짐승인지 뭐냐 죽은 거예요. За гэм зэмгүй ямар амтан гэдгийг мэдэхгүй ч үхсэн байна. 그래서 이제 가죽을 취했습니다. 하나님이 Тэгээд тэр арьсыг нь авсан. 그 옷을 만들었습니다. Тэгээд хувцас хийсэн. 그리고 입혀서 쫓아보낸 거예요. Тэгэд өмсгөөд явуулсан. 하나님의 사랑이죠. Энэ бол бурханы хайр. 그리고 그 가죽옷은 예수님을 말하는 겁니다. Энэ арьсан дээл нь Есүсийг илэрхийлж. 그리스도로 옷 입었느니라라는 말씀이 있잖아요. Христийг өмс гэж гардаг шүү дээ. 구원의 옷, 의의 겉옷으로 우리에게 주셨다라고 말씀하십니다. Зөвхөн хувцсыг бидэнд өгсөн гэж айлцсан. 그래서 우리가 영혼이 구원을 받았다, 거듭났다라는 거예요. Тиймээс бидний сүнс маань аврагдсан, дахин төрсөн. 그래서 이제 여기 허물과 죄로 Энэ дээрээс харуул алдаа зөрчил нүгэл гэж. 아담으로부터 내려오는 죄, Адамаас ирсэн гэм нүгэл. 그리고 내가 하나님의 말씀을 어긴 죄, Бас миний бурхны үгийг зөрчсөн гэм нүгэл. 그것 때문에 죽었다. Үүнийхээ улмаас үгсэн гэж. 이것은 육신으로 죽은 겁니다. 아니 이거 영적으로 죽은 겁니다. Сүнслэгээр үгснийг хэлж байна. 그래서 이제 아담 안에 태어난 모든 사람은 죽어서 태어난 거라는 거예요. Тиймээс Адам дотор төрж байгаа бүхий л хүмүүс үхмэлээр төрж байна. 그래서 그러면은 이제 영적으로 죽은 자의 모습은 어떤 모습일까? Түр сүнслэгээр үгсэн хүний төрх нь ямар төрхтэй вэ? 여기 허물과 죄라고 되어 Энэ 있잖아요. дээр алдаа зөрчил нүгэл гэж байна. 죄 가운데 살아가는 거예요. Нүгэл дотор амьдарч байгаа гэж. 그리고 이 세상의 어떤 풍속을 쫓아가는 겁니다. Тэгээд энэ ертөнцийн ёс заншлыг дагаад явж байгааг хэлж. 자, 우리 세상에 유행이라는 게 있잖아요. 유행. Одоо энэ ертөнцийн мод хэв маяг гэж байдаг штэ. 그래서 유행은 돌고 돈다라고 그런 말이 За 있습니다. мод эргэж ирдэгэ гэж эргэлтдэг гэсэн тийм үг 자, гардаг 그러면 байдаг. 이 세상에 유행이라는 게 있잖아요. 풍속, 문화. За энэ ертөнцийн соёл, ёс заншил, хэв маяг гэсэн зүйл байдаг. 그럼 그것이 어디서 출발했을까? Тэгвэл энэ нь яг хаанаас эхэлсэн бэ? 끝은 어디에 있는가? Төгсгөл нь хаана байна вэ? 몰라요. Мэдэхгүй. 그냥 돌고 도는 거예요. Зүгээр л ингээд эргэлдээд буцаад ирээд 우리 동그란 원을 한번 생각해 봅시다. 원. та бүхэн ингээд дугуй нэг дүрсгээ буудъя. 어디가 시작, 어디가 끝이에요. Яг аль нь төгсгөл аль нь эхлэл вэ? 우리 직선은 끝과 시작이 있잖아요. 그죠? За одоо яг ингээд энэ зураас нь болохоор эхлэл төгсгөл нь байна штэ тийм 근데 ээ. 원은 시작도 없고 끝도 없습니다. Тэгээ энэ бөөрхий зүйл эхлэлж байхгүй төгсгөлж байгаа. 우리 그런 얘기 아세요? За та бүхэн ийм үгийг мэдэх үү? 닭이 먼저야, 달걀이 먼저야. За дахин анхдагч юу өндөг анхдагч юу?
자, 닭이 먼저예요? 달걀이 먼저예요? За дахиад анхдагч юу, өндөг анхдагч юу? 닭이 있어야 달걀을 낳고, За дахиад байж иж өндөг нь гарна. 달걀이 있어야 닭이 생기고, 그죠? Өндөг нь байж иж тэр нь 응. дахиад болно. 그런 끝도 없는 얘기, 그죠? Энд чи ямар ч эцэс төгсгөлгүй яриа. 근데 세상은 그렇게 얘기하잖아요. ертөнц бол ингэж ярьдаг. 근데 우리는 어떻게 알고 있습니까? Тэгээ бид хүн яаж мэдж байгаа лээ? 달걀이 문제예요? 닭이 문제예요? Дахиад анхдагч юу, өндөг анхдагч юу? 닭이 먼저죠, 그죠? Дахиад анхдагчтэй. 하나님 먼저 만드셨잖아요. Бурхан төрүүлээд бүтээсэн. 자, 그래서 세상의 풍속은 끝이 없습니다. Гэтэ энэ ертөнцийн одоо ёс заншил төгсгөл гэж байдаг. 시작도 없습니다. Эхлэлч байдаг. 누가 먼저 시작을 했는지, Хин 그죠? эхлүүлсэн. 그 세상 풍속의 끝은 어디인지. Энэ ертөнцийн одоо ёс заншиллын төгсгөл нь хаана байна? 그러니까 영적으로 죽은 자는 아무것도 모른다라는 거예요. Тиймээс сүнслэгээр өгсөн нэгэн юу ч мэдэхгүй. 왜 삽니까? Яагаад амьдардаг вэ? 어디로 갑니까? Хаашаа явж байна вэ? 이런 질문을 많이 하잖아요, 그죠? Ийм асуултыг их тавьдаг шүү дээ. 근데 이것도 요즘 그런 생각도 안 하고 살아요. Гэтэ сүүлийн үе ч гэсэн энэ асуултыг бодохгүй амьдарч байна. 왜 그럴까요? Яагаад? 마귀가 이 세상을 몰아가는 거예요. Яагаад тэгэхээр энэ бузар сүнс энэ ертөнцийг залгичиж 아, байна. 왜 살지? Яагаад амьдарч? 나는 죽어서 어떻게 되지? Би үхээд яах вүлээ? 이런 생각 하나님 찾게 되거든요. Тэгээ ингэж бодох юм бол Бурхныг хайна. 그런 생각을 못하도록 마귀는 그냥 세상을 몰아가는 거예요. Гэтэл бузар сүнс ийм бодогдохгүйгээр энэ ертөнцийг тийм болгочих. 돈을 쫓아서, 그죠? Мөнгийг 그리고 хөөлөж байна. 세상의 유행을 따라서 Тэгээ энэ ертөнцийн мод хэм маягийг дагаж байна. 모든 텔레비전이 이런 데 보면은 야, 정신이 없잖아요, 그죠? Тэгээд одоо зурагтаар иймэрхүү зүйлс гарах юм бол ухаан санаагүй л байдаг шүү дээ. 그 요즘 텔레비전에 뭐가 나옵니까? Одоо зурагтаар юу нь юу их 뭐 хвчлэн 노래가 гарч байна. 나오고, 그죠? Дуу хөгжим гарч байна. 어떻게 하면 돈 버는 거야? 그런 게 나오잖아요. Яавал мөнгө олох вэ? Тийм зүйлс гарч байна. 그래서 그래서 세상을 아주 바쁘게 만드는 거예요. Тиймээс энэ ертөнцийг маш завгүй болгочих байна. 자, 어디로 갑니까? Хаашаа явж байна вэ? 왜 삽니까? Яагаад амьдарч байна? 자, 이런 질문에 완전하게 대답할 사람이 얼마나 될까요? Энэ асуултанд үнэн зөвөөр хариулах хүн хэр их байгаа вэ? 우리 그리스도인은 알죠. Гэхдээ Христэд итгэж бид мэднэ. 그러나 많은 사람들은 이 질문에 대답하지 못합니다. Гэхдээ олон хүмүүс энэ асуултанд хариулж чаддаггүй. 그러니까 생각이 없이 살아가는 거예요. Зүгээр ямар ч бодолгүй амьдарч байна. 왜 그렇게 살아갑니까? Яагаад амьдарч байна вэ? 아, 세상이 그렇게 살아갑니다. Зүгээр л ертөнц дээр байгаа хүмүүс ингэж амьдарч байна. 그렇게 하지 않으면 뒤떨어진다고 생각하는 거예요. Тэгэж амьдрахгүй бол би хоцорно гэж боддог. 근데 결국은 죽음의 길을 가고 있습니다. Эцэстээ тэдгээр хүмүүс бүгд л үхэл рүү явж байна. 어디로 가는 생각하지 않고 살아갑니다. Хаашаа явж байгаа бодолгүй амьдарч байна. 그리고 자신에게 유익하고 안전하던 길을 가고 있잖아요, 사람들은. Тэгэд өөртөө болохоор аюулгүй ашигтай замаар явж гин гэж боддог. 내가 가는 길이 안전하고 아주 나에게 좋은 길이다라고 생각하고 있어요. Өөрийнх нь явж байгаа зам надад ашигтай маш сайн замаар явж байна гэж бодож байна. 돈이 나를 지켜줄 것 같고, Энэ мөнгө нь намайг хамгаална. 세상 사람들이 나를 지켜줄 것 같고, Энэ ертөнцийн хүмүүс намайг хамгаална. 근데 결국은 죽음의 길입니다. Эцэстээ үхлийн зам. 그 죽음 끝에 무엇이 있는지도 모르고 살아가는 거예요. Энэ үхлийн цаана нь юу байгааг мэдэхгүй амьдарч байна. 자, 인생이 무엇일까요? Тэгвэл энэ хүний амьдрал гэхдээ юу вэ? 태어나서 죽음을 향해 가는 것이 인생이다라고 얘기할 수 있습니다. Төрөөд үхлээ чиглээж явж байгаа амьдралыг хүний амьдрал гэж хэлж 우리 байна. 언젠가는 죽잖아요. Бид хүн хизээ нэгэн цагт үхнэ. 죽음을 향해서 점점 다가가고 있다라는 거예요. Үхэл рүүгээ баг багаар ойртож байна. 거기서 정신을 차려야죠. Тиймээс эрүүл ухаантай байх хэрэгтэй. 공중에 권세 잡은 자가 내 영혼을 뺏어가기 전에 Агаарын ноёрхогч тэр нэгэн намайг миний сүнсийг булааж авч явахаас өмнө. 근데 그것이 마귀가 나를 잡아가는지도 모르고 살아가는 거예요. Тэгээ хүмүүс бузар сүнс өөрийг нь барьж ийн гэдгийг ч мэдэхгүй амьдарч байна. 육체 욕심을 따라서 삽니다. Тэгвэл махбодын шунлаад агаал амьдарч байна. 마음이 원하는 것을 하며 살아갑니다. Сэтгэл нь юу хүсэн түүнийг л дагаад явж байна. 근데 마음에 원하는 것을 하지 못할 때 불행하다라고 생각하는 거예요. Өөрсдийнхөө сэтгэлд юу хийхийг хүсэж байгаа зүйлээ хийж чадахгүй надад түгшүүртэй би залгууя гэж ярьдаг. 내가 원하는 것을 하고 살아갈 때 행복하다라고 얘기해요. Өөрсдийнхөө хүсэж байгаа зүйлийг хийгээд амьдрахад би жаргалтай байна гэж ярьж. 전부 다 뭐 내 마음에 원하는 거. Бүгд л өөрийнх нь хүслийн дагах зүйл. 그러니까 결국 눈에 보이는 거죠.
Тэр нь эцэстээ нүдэнд харагддаг зүйлс 세상에서 ертөнц дээр. 이 세상이 전부다라고 생각하고 살아가는 거예요. Энэ ертөнц бүх зүйл гэж бодоод амьдрах. 그런데 중요한 영원한 것은 모른다는 거예요. Гэхдээ чухал мөнхийн зүйл байгаа гэдгийг мэдэх. 하나님에 대해 생각지 않습니다. Бурхны талаар бодохчгүй байна. 영혼의 문제에 대해서는 관심이 없습니다. Сүнсний тал дээрх асуудал дээр ямар ч анхаарал, 소망도 없습니다. найдвар алга, 눈에 보이는 것을 따라 살아갑니다. нүдэнд харагдах зүйлийг л дагаад амьдрч. 근데 결국은 무엇이 기다리고 있습니까? Гэхдээ үүний төгсгөлт юу хүлээж байгаа вэ? 하나님의 진노. 그죠? Бурхны уур гэлэн. 아주 크게 화를 내신다라는 뜻이에요. Маш ихээр уурлана гэсэн. 하나님이 심판하신다라는 거예요. Бурхан шүүн. 그래서 거기에서 우리는 건짐을 받았습니다. Тэндээс бид аврагдсан. 그리고 살아있는 자가 되었습니다. Тэгээд амьд нэгэн болсон. 자, 우리 고린도전서 15장 볼까요? За 1-р Коринт 15 고린도전서 15장 1-р Коринт 15 45절. за 45. 자, 고린도전서 15장 45절 보겠습니다. За 1-р Коринт 15-ын 45 дугаар ишлэл хамт уншия. 읽어보겠습니다. Тиймээс анхны хүн Адам амьд бий болжээ гэж бичигджээ. сүүлчийн Адам нь амь өгөгч сүнс болов. 여기 보면은 아담의 영이 있고 그 마지막 아담 누굴까요? За энэ дээр сүүлчийн Адам нь хэн бэ? 예수님이잖아요. 그죠? Есүсийг хэлж байна. 첫사람 아담은 실패했습니다. Анхны хүн Адам гэм нүгэл алдаа гаргасан. 두 번째 아담은 예수님인데 성공하셨죠. сүүлчийн Адам нь Есүс амжилтанд хүрсэн. 자, 두 번째 아담은 우리를 영혼을 살려주는 자로 오셨습니다. Хоёр дахь Адам бол бидний сүнсийг аврахаар ирсэн. 그러니까 예수님이 오심으로 죽은 영혼이 살아났다라는 거예요. Есүс ирснээр энэ өхмөл сүнс нь амилсан. 그것을 죄 사함, 죄 용서죠. 그죠? Энэ нь гэм нүглийн уучлалыг хэлж байна. 우리가 죄 때문에 영혼이 죽었잖아요. Бид гэм нүглээсээ олж сүнс маань өгсөн шүү дээ. 범죄하는 영혼이 죽으리라고 그랬습니다. Нүглийг үлдэгч сүнс нь махбод нь өгөх болно гэсэн. 그러면은 그 죄 범죄한 것을 용서해 주면 Тэгвэл энэ одоо нүглийг үлдсэнийг нь уучлж байгаа юм бол 영혼이 살아나는 거잖아요. тэр 그죠? сүнс нь амьдрна. 어떻게 죄가 용서가 되었습니까? Яаж гэм нүгэл нь уучлагдсан бэ? 십자가 예수 그리스도의 피로 그죠? Загалмай дээрх Есүс Христийн цусаар 그것을 믿었을 때에 үүнд итгэх үед 하나님의 영이 내 안에 들어오는 거예요. Бурхны сүнс миний дотор орж ирсэн. 구원의 영, 그죠? Авралын сүнс, 예수 그리스도의 영, Есүс Христийн сүнс 내 안에 들어왔습니다. миний дотор орж ирсэн. 그리고 이제 영적으로 살아나는 겁니다. Тэгээд сүнслэхээр амьд болсон. 그리고 하나님의 자녀가 되었어요. Тэгээд Бурхны хүүхэд болсон. 그리고 하나님의 자녀로서 살아간다라는 겁니다. Тэгээд Бурхны хүүхдийн ёсоор амьдрнаа. 그러니까 여기 죄와 허물로 그러니까 죄와 허물에서 용서를 받아야 되죠, 그죠? За алдаа зөрчил нүглэлээс уучлагдах хэрэгтэй. 자, 용서는 예수 그리스도의 피입니다. Уучлал бол Есүс Христийн цус. 그 죄 사함을 받았을 때만이 성령이 들어오는 거예요. Тэр гэм нүглийн уучлалыг хүлээж авах үед ариун сүнс орж ирнэ. 믿는 자의 받을 성령이라는 말씀이 있습니다. Итгэгч бүр авах ариун сүнс гэсэн. 내 안에 새로운 영이 들어왔어요. Миний дотор шинэ сүнс орж 자, ирсэн. 살아났습니다. Одоо амьд болсон. 이제 살아있는 행동을 하게 되는 거예요. Одоо амьд хүн шигээ үйлдэх болно. 자다가 깨었어요. Унтжаагаас сэрлээ. 그러면 이제 행동을 하게 되잖아요. 그죠? Тэгвэл ямар нэгэн үйлдэл хийжтэй. 그래서 이제 내 안에 예수의 영이 살아 있습니다. За миний дотор амьд Есүсийн сүнс байна. 그리고 예수님과 연결이 되어 있어요. Есүстэй холбоотой болж байна. 그래서 예수님과 같이 살아간다라는 거예요. Тиймээс Есүстэй хамт амьдрнаа гэж. 자, 우리 살아있는 자의 특징을 한번 생각해 За 봅시다. амьд нэгний онцлогийг хамтдаа бодъё. 여기서 살아있는 자는 영적으로 생명을 얻은 자를 За 말합니다. энэ дээр амьд нэг нь сүнслэг тал дээр амийг олж авсан нэг. 자, 우리 육신적으로 많은 것이 있어도 주님의 생명을 받지 못하면 못 헛된 것이 되어버리는 겁니다. Ахвадын тал дээр олон зүйл надад байсан ч гэсэн эзний сүнсийг л авч чадахгүй бол бүгд хоосон. 그리고 이 영혼의 구원은 값없이 주어지는 겁니다. Энэ сүнсний авралыг бол үнгүйгээр өгсөн. 그래서 영혼의 구원을 받은 자만이 감사하는 말을 하게 된다라는 거예요. Тиймээс энэ сүнсний авралыг олж авсан нэг нь л талархдаг. 내 안에 생명이 있습니다. Миний дотор ам байна. 그걸 어떻게 알 수 있을까요? Тэгвэл яаж үүнийг мэдэх вэ? 어떻게 그걸 판단할 수 있을까요? Яаж үүнийг ялгаж салгах вэ? 저는 개인적으로 이렇게 생각하고 있습니다. Би хувьдаа ингэж боддог. 구원받은 자는 감사하는 말이 나온다. Аврагдсан хүнээс талархал гарнаа. 감사라는 것은 받았을 때잖아요. 받았을 때. Талархал чинь авах үед байдаг 자, шүү. 우리 이제
참 우리 형제님이 갖고 온 저에게 선물을 줍니다. За хаяа хан дүүс надад бэлэг өгдөг. 자, 선물을 받았어요. За бэлэг авлаа. 그럼 뭐라고 합니까? Тэгвэл юу гэж хэлдэг вэ? 감사합니다. Баярлаа. 받을라 이렇게 얘기하잖아요. Баярлаа гэж хэлдэг 이렇게 штэ. 하잖아요. Ингээд 네. авдаг тийм ээ. 받았기 때문에 감사하는 말이 나오는 거예요. Авсан учраас тэр хүнээс талархлаа, баярлаа гэдэг үг гарч байна. 그러면 받은 것이 없으면 Авсан зүйл байхгүй бол 감사하는 말이 안 나오죠. талархлаа, баярлаа гэсэн үг гарахгүй. 자, 우리 구원받은 것을 어떻게 알 수 있을까요? Аврагдсан гэдгээ яаж мэдэх вэ? 내 안에 받은 것이 있습니다. 그죠? Миний дотор авсан зүйл байна. 구원을 얻었잖아요. 그죠? Авралыг олж авсан шүү дээ. 그리고 하나님의 자녀가 되었잖아요. Бурхны хүүхэд болсон. 죄 용서를 받았습니다. Гэмнүглийн уучлалыг хүлээн авсан. 주었으니까 받은 거예요. Өгсөн учраас би авч байна. 뭐 하나님의 영을 받은 자는 Бурхны сүнсийг авсан нэгэн 감사하는 말이 나온다라는 거예요. талархдаг байхгүй юу? 은혜를 받았잖아요. Нэгүслийг хүртсэн. 영원한 은혜, 그죠? Мөнхийн нэгүсэл. 하나님의 자녀가 되는 그런 큰 권세. Бурхны хүүхэд болох тэр агуу эрх 그리고 천국이 다 내 거예요. Деважин одоо минийх 하나님 아버지라고 불러요. Бурхныг эцгээ гэж дуу. 아버지는 육신의 관계죠. 이게 그 혈육의 관계입니다. За аав гэдэг чинь одоо мах цусны одоо харилцаа шүү дээ. 예수님의 피로서 내가 구원받았잖아요. Есүсийн цусаар би аврагдсан. 우리 가장 가까운 관계를 피를 나눈 관계로 볼 수 있습니다. За хамгийн ойрхон харилцаа гэх юм бол цус дамжсан уу үгүйгээр нь ялгаж 한 харах. 아버지, 한 부모 밑에 태어난 가족, 그죠? Нэг аав, нэг ээжээр дамжуулан төрсөн. 하나밖에 없잖아요, 그죠? Ганцаас өөр байхгүй. 가족은 하나입니다, 그죠? Гэр бүл бол нэг байдаг. 이것은 피로서 맺어진 거예요. Энэ бол яг цус нь одоо хоорондоо холилдсон гэсэн. 하나님과 우리는 예수의 피로서 관계가 맺어진 겁니다. Бурхан бид хоёр Есүсийн цусаар холбогдсон. 새로운 가족 관계가 맺어진 거예요. Шин гэр бүлийн харилцаа үүссэн. 근데 내 아버지가 누구냐고? Гэтэ миний эцэг хэн гинэ? 하나님 아버지라고 부르잖아요. Бурхан ааваа гэж дуудана. 이거 창조주가 내 아버지가 되는 거예요. Бүтээгч миний бурхан болж аав болж байна. 자, 우리 대통령이 우리 아버지라고 생각해 봅시다. За, ерөнхийлөгчийг миний аав болчлаа гэж бодож үзье. 좋을까요, 안 좋을까요? Гоё яах вэ, муухай яах вэ? 좋겠죠. Гоё штэ, тийм ээ. 아주 큰 부자가 우리 아버지라고 생각해 봅시다. маш агуу баян хүн миний аав гэж бодъё. 얼마나 좋겠어요. Хичнээн баяртай яах 그 вэ? 아버지의 모든 돈이 다 내 것이 되잖아요. Тэр аавынх нь эд хөрөнгө бүхэлдээ минийх болно гэж байна. 근데 창조주 하나님이 내 아버지가 되는 거예요. Гэтэ бүтээгч бурхан миний аав болж байна. 그러면 감사가 나오는 거예요. Тэгвэл талархал гарна. 그래서 구원받은 그리스도인은 첫 번째 기도가 감사합니다가 나오는 거예요. Тиймээс аврагдсан хүний хамгийн эхэлж залбирлын сэдв нь талархлаа гэсэн. 자, 내 생활 가운데서 감사하는 말을 했던가? За би амьдрал тундаа талархаж амьдрав. 그것을 한번 생각해 보세요. Үүнийг бодоод үзээрэй. 그 감사가 안 나오면 난 잘못된 것이고 Хэрвээ амнаас нь талархлаа гэсэн үг гарахгүй бол буруу амьдарч байна. 정말 구원부터 한번 생각해 봐야 될 문제라는 거예요. Тэр хүн авралаасаа эхлээд шалгаж үзэх хэрэгтэй. 구원받은 그리스도인 감사하는 말이 당연히 나오게 돼 있습니다. Аврагдсан хүнээс бол талархлаа гэсэн зайлшгүй гарч авах хэрэгтэй. 자, 우리는 영혼의 구원을 값없이 얻은 자가 되었습니다. За бид сүнсний авралыг үнгүүгээр авсан. 그래서 감사합니다라는 말이 나오는 Тиймээс 거예요. талархлаа гэж хэлдэг. 그리고 살아있는 자는 소망이 있습니다. За бас амьд нэгэнд найдвар байна. 죽은 사자보다 살아있는 개가 낫다고 그러잖아요. Үгсэн арслангаас амьд нохоон дээр гэдэг. 자, 이 죽은 사자는 아무 의미가 없습니다. За тэр үгсэн арсанд ямар ч одоо утга учир алга. 자, 그리스도인으로 살아가는 것입니다. За Христэд итгэгчийн амьдарч байна. 살아있는, Амьд 그죠? 영원한 소망이 있습니다. мөнхийн найдвар байна. 그리고 부활의 소망이 있습니다. Дахин амьдлын найдвар байна. 천국의 소망이 있습니다. Деважингийн найдвар байна. 그래서 죽음이 무섭지 않다라는 거예요. Тиймээс үхэл аимшигтай биш ээ. 죽음이 왜 안 무섭냐? Яагаад үхлээс айхгүй байгаа юм бэ? 좀 무섭기도 하죠. Яг уу дотроо л аимшигтай. 그러나 심판이 없기 때문에 Гэтэ шүүлт байхгүй учраас. 죽음이 좀 뭐라고 할까요? 죽을 때 좀 아프지 않을까? За өөхөх үед өвдөхгүй 어떨까 생각하죠. Яах болоо гэж бодно. 그러나 무섭지 않습니다. Гэтэ айдаггүй. 두렵지 않습니다. Эмээдгүй. 왜요? 천국에 가는 소망이 있거든요. Яагаад деважинд очих найдвар байгаа учраас. 자, 지금 내가 아주 멋있는 아파트로 들어간다 생각해 봅시다. Одоо та өөрийгөө маш сайхан орон сууцнд орно гэж 지금 бодоод. 아주 멋있는 아파트가
크고 좋은 아파트가 지어지고 있습니다. Маш сайхан орон сууц одоо баригдаж байна. 거기에 이제 들어갈 예정이 돼 있어요. Тийшээ орно гэдээ одоо төлөвлөсөн байна. 돈도 다 내놨습니다. 그죠? Бүх мөнгөний төлчихсөн. 근데 나는 지금 살아있는데 아주 조그만 집에 살아요. Тэгээ би одоо маш жижигхэн давчуу гэрт амьдарч байна. 슬픕니까? Гонигтай байна уу? 아니죠. Үгүй шүү дээ. 이곳이 내가 작은 집에 산다고 막 내가 뭐랄까요? 부끄럽습니까? Би жижигхэн гэрт амьдарч байна гэд ичхүү? 아닙니다. Үгүй шүү дээ. 좀 큰 집에 들어가거든요. Хэсэг хугацааны дараа л тэр орон сууц руу орно. 소망이 있습니다. Тийшээ орох найдвар байна. 기쁨이 있는 거예요. Баяр хөөр байна. 그래서 지금 어려움을 참을 수 있잖아요. Тиймээс одоогийн зовлонгоо хүнд хэцүү байдлаа твчиж чадна. 조금 있으면 넓은 집에 들어가니까 Жохон л хэсэг хугацаа өнгөрөх юм бол тэр өргөн цэлгэр гэрлүү орно. 구원받은 그리스도인 그런 마음으로 살아야 된다는 겁니다. Христэд итгэж бид ийм сэтгэлтэй амьдрах хэрэгтэй. 그래서 영원한 기쁨과 즐거움으로 우리 살아가는 거예요. Тиймээс мөнхийн одоо баяр хөөртэйгээр амьдрна. 그래서 그것은 소망의 삶이에요. 소망의 삶. Тэр нь найдварын амьдрал байна. 자, 우리 이것도 살아있는 어떤 특징이 있을까요? За бас амьд нэгэнд ямар онцлог байгаа вэ? 살아있는 음식을 먹습니다. 그죠? Амьд нэгэн хоол иддэг. 우리 육신의 음식을 먹어야 За 살아가잖아요. бид хүн махбодын хувьд хоол идчихэж л амьдрна штэ. 죽은 자는 먹지 못합니다. Тэгээ өгсөн хүн идэж чадахгүй. 살아있는 자의 가장 큰 특징은 음식을 먹는다라는 거예요. За амьд нэгний хамгийн том онцлог нь хоол иддэг. 자, 우리 육신의 음식을 먹듯이 영혼의 양식. За бид махбодын хоол иддэгтэй адилхан сүнсний хоол иддэг. 그래서 하나님의 말씀을 먹는 것이 우리 영혼의 양식이라는 거예요. Энэ Бурхны үгийг сонсоод идж байгаа нь сүнсний хоол болж 자, байгаа. 여기 살아있는 자는 구원받은 자를 말합니다. За амьд нэгэн гэдэг нь аврагдсан хүнийг хэлж байна. 구원받은 자는 하나님의 말씀을 즐겁게 먹는다라는 거예요. Аврагдсан хүн Бурхны үгийг баяртайгаар сонсдог, иддэг. 자, 우리 살아있을 때 음식을 먹잖아요. 그죠? За амьд байхдаа хоол иддэг шүү дээ. 오늘 아침에도 먹었습니다. Өглөө ч гэсэн цайгаа уусан 좀 ба. 이따 점심에도 먹을 거예요. Хэсэг хугацааны дараа ч гэсэн өдрийн хоолоо идэн. 살아있는 자의 특징입니다. Энд чинь амьд нэгний онцлог байна. 자, 우리 구원받은 사람은 어떤 특징이 있습니까? Тэгвэл аврагдсан хүнд ямар онцлог байна? 하나님 말씀을 가까이 두고 Бурхны үгийг ойр тавиад 이 말씀을 주야로 묵상하고 энэ үгийг тунгаан бодож 이 말씀대로 살아가는 거. энэ үгийн дагуу амьдрах. 우리 그 레위기서에 보면은 토끼 아시죠? 토끼. За одоо Лев номноос харах юм бол туулай байна шүү дээ. 저 정결한 짐승과 부정한 짐승이죠. За цэвэр амтан байна, бодар амтан байна. 레위기에 나오잖아요. Лев номд ордог. 먹을 것과 먹지 못할 것. За идэх зүйл одоо идэх зүйл идэж болохгүй зүйл байна. 정결한 짐승 소를 얘기할 수 있죠. 소. За цэвэр амтан гэвэл үхрийг хэлнэ. 소는 되새김질을 하고 За үхэр бол хивдэг. 굽이 갈라졌잖아요. 네. 굽이 이게 자, 발굽이 어떤 갈라졌어요. 토요일엔 살았을 때, тийм ээ? 예. 자, 그런데 그래서 소나 양이나 염소는 정한 짐승이다 그러죠. 깨끗한 Тиймээс 짐승. одоо үхэр ямаа хоныг цэвэр амтан гэж хэлдэг. 그런데 토끼는 Гэтэ туулай. 되새김질을 하지만 발굽이 갈라지지 않았다라고 했어요. За хивдэг ч гэсэн ац туйратан биш гэсэн. 자, 내가 왜 이런 말씀을 드리냐면, Би яагаад үүнийг хэлж байна вэ гэхээр 자, 하나님 말씀을 먹었습니다. Бурхны хоол тэр одоо үгийг идлээ. 그리고 되새김질을 하죠. Тэгээд одоо хивнэ. 그게 소의 특징입니다. Энэ бол үхрийн онцлог. 그리고 그것을 먹었으면 어떻게 해야 될까요? Тэгвэл үүнийг идсэн бол яах хэрэгтэй вэ? 구별된 생활을 해야 된다라는 거예요. Тусгаарлагдаж амьдрах хэрэгтэй. 굽이 갈라진 것은 구별. За ац туйратан гэдэг чинь тусгаар байдлыг хэлж байна. 자, 토끼는 Харин туулай. 되새김질은 해요. Хивдэг. 근데 굽이 갈라지지 않았어. Гэтэ ац туйратан биш. 그래서 부정한 짐승이다라고 하는. Тиймээс бузар амтаан гэж хэлж байна. 자, 그리고 또 토끼의 특징이 뭔지 아세요? За бас туулааны онцлог нь юу вэ? 귀가 커요. 귀. За чих томтой шүү дээ. 귀 크죠, 그죠? Дэлтэн чихтэй. 토끼 보셨어요? Та бүхэн туулай харсан ч 토끼 тийм. 있죠. 네. 자, 토끼는 귀가 커요. За маш том чихтэй. 듣기는 잘해. За сайн сонсдог. 근데 토끼 우는 거 들어보셨어요? 토끼가 우는 거 Та 들어보셨어요? бүхэн туулайны уйлахыг сонссноо? 소는 울잖아요, 그죠? За үхэр уйлдаг. 토끼 우는 거 들어보셨어요? Та бүхэн туулай уйлж байна гэж сонсож үзнэ. 저 못 들어봤어요. Сонсож үзээгүй. Би бол сонсож үзээгүй. 근데 이게 무슨 뜻이냐면 За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 듣기는 많이 하는데, ихийг сонсдог. 자, 우리 하나님 말씀 다 들어요. За би Бурхны үгийг сонсож байна. 어떤 목사님 말씀 좋더라. Тэр пастрын үг нь их сайхан 그 байсан. 말씀 잘하더라. Их сайн заадаг юм байлаа. 그러면서 막 이제 막 뭐 보내잖아요. 말씀 좋다고. Тэгэл үг сайн сонслоо гэж илгээж явуулж байна. Мессеж. 야, 듣기는 잘 들었어. Сонсохын үед сайн сонсож байна. 그럼 굽이 갈라져야 되잖아. Тэгвэл энэ
Ац туурай салаалах хэрэгтэй. 생활 가운데서 나타나야 되잖아요. Амьдрал донд нь ил болох хэрэгтэй. 근데 토끼는 굽이 갈라지지 않았어. Гэтэл туйлааны энэ туурай нь халаа биш. 우리는 소와 같은 믿음을 갖고 있어야 됩니다. Бид хүн өхөр адил итгэлтэй байх 근데 хэрэгтэй. 토끼 같은 믿음은 잘못된 믿음이라는 거예요. Туулай адил итгэл бол буруу итгэл. 듣기는 얼마나 많이 하는지 Хичнээн сайн сонсдог гэж 판단 다 하고 бүгдийг ялгаж 오늘 목사님 말씀 좋더라. өнөөдөр пастрын үг сайхан байлаа. 오늘 목사님 말씀 좋더라. Тэр пастрын үг нь сайхан байлаа. 근데 행동은 안 해. Гэтэ үйлдэлдэг. 토끼 같은 믿음이 되면 안 됩니다. Туулай адил итгэлтэй байж болохгүй. 먹었으면 Идсэн бол 먹었으면 구분을 돼야죠. 구별이 돼야 될 거 아니에요. тусгаарлагдах хэрэгтэй биш гэж юу? 살아있는 자는 구분이 된다는 거예요. Амьд нэг нь тусгаарлагддаг. 자, 우리 말씀을 읽어야 됩니다. Бид хүн үгийг унших хэрэгтэй. 그 말씀대로 살아가야 된다는 Энэ 거예요. үгийн дагуу амьдрах хэрэгтэй. 우리가 정말 말씀대로 살아갈 수는 없습니다. 그러나 Бид бүрэн энэ үгийн дагуу амьдрах аргагүй. 점점 Гэтэ 그죠? аажмаар 변해가야 될 거 아니에요. өөрчлөгдөх хэрэгтэй биш гэж юу? 자, 우리가 지금 벌써 한 달이 지났습니다. 2022년. За 22 он гараад аль хэдийн 1 сар өнгөрчлөө. 어떻게 하다 보면 금방 12월이 될 거예요. Тэгэл ингээд хэсэг хугацаад өнгөрөх юм бол аль хэдийн 12 сар эхлэн. 야, 우리 구별된 생활을 해야 됩니다. Бид хүн тусгаарлагдаад амьдрах хэрэгтэй. 올해가 마지막일지도 모른다고 말씀하시잖아요. За энэ жил сүүлчийнх ч байж магадгүй гэж хэлж байгаа шүү дээ. 우리에게 시간은 많이 남아있지 않습니다. Бидэнд тийм ч их цаг үлдээг бай. 정신을 차리고 깨어 근신하라고 했죠. Тэгээ эрүүл ухаантай сонор сэргэг бай гэсэн. 우리는 마지막 시대 사는 건 틀림없습니다. Бид хүн түүхийн төгсгөл амьдарч байгаа нь гарцаагүй үнэ. 자, 그래서 말씀을 읽고 이제 Тэрээс үгийг уншлаа. 말씀을 읽고 구별된 생활을 하고 Тэгээд тусгаарлагдах хэрэгтэй. 그리고 점점 하나님 예수님처럼 닮아가는 생활. Тэгээд аажмаар баг Есүсийг дуурайж амьд. 자, 우리가 이제 아이가 태어났잖아요. За хүүхэд төрлөө. 음식을 먹습니다. Хоол идэж байна. 하루아침에 자라지 않잖아요. Нэг 그죠? өдрийн дотор том болчдгүй шүү дээ. 점 시간이 가면서 자라는 거잖아요. Цаг хугацааны дамжлагтайгаар өсдөг. 우리 믿음도 그렇습니다. Бидний итгэлч ялгаагүй. 하루아침에 믿음이 자라진 않습니다. Нэг өдрийн дотор суг гойд өсчдөггүй. 만약에 그런 방법이 있다면 그건 마귀가 주는 속삭이고 거짓말입니다. Хэрвээ тэгж өсдөг бол бузар сүнсний шивнэ худал үг байна. 신앙은 하루아침에 자라지 않습니다. Итгэл нэг өдрийн дотор өсчдөггүй. 점점 자라가는 거예요. Аажмаар өсдөг. 아이가 자라서 점점 자라 어른이 되듯이 말입니다. Хүүхэд ч гэсэн багаар өсөөд том хүн болдог. 자, 그래서 살아있는 자는 음식을 먹듯이 Амьд нэгэн хоол иддэгтэй 우리 адил 구원받는 그리스도 하나님의 말씀이 우리의 양식이 된다라는 거예요. огцон бид өхөнд Бурхны үг хоол хүнс нь 우리 маань. 그 마가복음 6장에 야이로의 회당장 야이로의 딸을 살려주잖아요. За Марк 6 дугаар бүлгээс харах юм бол нөгөө синагогийн ахлагч Яарын охиныг нь эдгээдэг. 예수님께서 살려주셨잖아요. Есүс амьдралдаг. 살아났을 때 그 아이에게 먹을 걸 주라고 말씀하십니다. Амьдрах үед нь тэр охинд идэх зүйл өгөө гэж хэлдэг. 예수님이 말씀하셨어요. Есүс айлцсан. 살리고 나서 먹을 걸 주라고 그러는 거예요. Амьсныхан дараа идэх зүйл өг гэсэн. 물론 그건 육신의 양식이죠. Яг энэ бол махбодын хоол. 자, 우리는 주님 안에서 살아났습니다. Бид эзэн дотор амьсан. 죽은 자에게는 음식이 필요 없습니다. Үхмэл нэгэнд хоол хүнс хэрэггүй. 살아있는 자에게는 하나님 말씀이 필요한 거예요. Амьд нэгэнд Бурхны үг хэрэгтэй. 음식보다 말씀을 귀히 여겼다고 욥기에 기록되어 있잖아요. Яв номон дээр хоол хүнснээс илүүгээр Бурхан таны үгийг нандинсаа гэж хардаг. 갓난아이가 젖을 사모하듯이 Ялах хүүхэд тэр сүүгээ 우리가 эмэлсэлтэй адил. 밥을 먹어야 되듯이 Бид хүн хоолыг иддэгтэй адил. 살아있는 자의 특징 음식을 먹는다라는 거예요. Амьд нэгний онцлог нь хоол хүнс иддэг. 구원받은 그리스도인은 하나님 말씀을 가까이 한다라는 거예요. Аврагсан Христэд итгэж бид Бурхны үгтэй ойр байв. 그 말씀을 주야로 묵상한다고 시편에 말씀하고 계시잖아요. Дуулал номон дээр энэ үгийг өдөр шөнөгүй тунгаана гэж. 이것을 말씀을 가까이 두고 살으라고 그랬잖아요. Энэ чинь үгтэй ойр амьдраа гэдгийг хэлж байна. 자, 밥을 잘 먹는 아이 한번 보십시오. За та бүхэн хоол сайн иддэг хүүхдийг ажиж хараа. 아주 건강합니다. Маш эрүүл байдаг. 네, 튼튼하죠. Маш одоо их бат бих байдаг. 그 아이는 밥을 잘 먹는 아이예요. Тэр хүүхэд бол хоолоо сайн иддэг хүүхэд. 밥 잘 안 먹는 아이들 있잖아요. Бас хоолоо сайн иддэг хүүхдүүд байдаг 그 шүү. 아이는 약합니다. Тэр хүүхдүүд их дорой байдаг. 자, 우리 베드로전서 2장 볼까요? За 1-р Петр 2-р бүлгээс харъя. 베드로전서 2장 2절. За 1-р Петр 2-ын 2-р эшлэл. 베드로전서 2장 2절. 예, 읽어보겠습니다. За хамт уншия.
Үгийн цэвэр сүүг нялх хүүхдүүд адил хүснэ тэмвэл ингэснээр та нар үгээр авралт хүртлээ өсөх юм. 자, 여기 보면 갓난 아이들 같이 Нялх хүүхдүүд адил. 자, 이 아이들 한번 생각해 봅시다. За хүүхдүүдийг бодож үзье. 엄마의 젖을 가장 사모합니다. За эхийнхээ сүүг бол маш ихээр эрмэлзэн. 그 안에서 우리 그 엄마 젖을 먹으면서 편안하게 자는 아이 얼굴 보셨습니까? За та бүхэн эхийнхээ сүүг уугаад амар тайван унтж байгаа хүүхдийг харсан уу? 그런 모습이 우리들의 모습이 돼야 된다는 거예요. Яг тэр дүр төрх нь бидний дүр төрх болох хэрэгтэй. 하나님 말씀을 읽으면서 Бурхны үгийг уншингаа 기쁨을 얻고 баяр хөөргийг олж авч 그다음에 편안함을 느끼고 амар тайвныг мэдэрч 젖을 먹는 아이는요 가장 행복한 거예요. сүүгээ ууж байгаа тэр хүүхэд маш ядж 그 байгаа. 아이에게 무슨 걱정이 있겠습니까? Тэр хүүхдэд ямар санаа зовнил байх вэ? 편안하면서 젖을 먹다가 자는 얼굴 보셨어요? Амар тайвнаар тэр сүүгээ уугаад унтж байгаа хүүхдийг харсан уу? 그게 우리의 모습이 돼야 된다라는 겁니다. Энэ дүр төрх нь бидний төрх болох хэрэгтэй. 그리고 그 엄마의 젖에는 아기에게 필요한 모든 것이 들어있잖아요. Тэгэд энэ эхийн сүүнд нь хүүхдэд хэрэгтэй бүх шин тэжээл нь байдаг. 젖만 먹어도 아이는 건강해지는 거예요. Тэр сүүгээ уух юм бол тэр хүүхэд эрүүл энх өснө. 자, 그럼 여기서는 신령하고 순전한 젖이 뭘까요? 순전하고 신령한 젖이 뭘까요? За энэ дээрээс харуул үгийн цэвэр сүү адил гэдэг нь юу вэ? 그럼 엄마 젖을 찾으러 다니냐 이게 아니죠. Тэгвэл эхийн сүүг ингээд хаагаад яв гэж хэлээгүй шүү дээ. 하나님 말씀. Бурхны үг. 아이가 엄마 젖을 찾듯이 Хүүхэд тэр эхийнхээ сүүг хайдагтай. 살아있는 자 구원받은 자는 말씀을 가까이 한다라는 거예요. Амьд нэгэн болох аврагдсан хүн үгтэй ойр амьдрахыг. 그 안에서 힘을 얻고 Үүгээрээ хүчийг олж авна. 그다음에 기쁨을 얻고 Баяр хөөргийг олно. 평안함을 얻는다라. Амар тайвныг олж авна. 가장 행복한 순간이라는 거죠. Эн чинь хамгийн аз жаргалтай мөч. 아이에게 가장 행복한 순간이 어떤 순간일까요? За тэгвэл хүүхдэд хамгийн жаргалтай мөч нь 엄마 젖을 배불리 먹고 잠자는 아이. эхийнхээ сүүг цадлаа уугаад унтж байгаа хүүхэд. 가장 행복한 순간일 겁니다. хамгийн жаргалтай мөч нь байна. 자, 우리 구원받은 그리스도인에게 가장 행복한 순간은 어떤 순간일까요? Тэгвэл аврагдсан итгэгчид хамгийн жаргалтай мөч нь ямар мөч вэ? 이 말씀을 가까이 하고 Энэ үгтэй ойр байж. 이 말씀에서 위로를 얻고 Энэ үгээр дамжуулан тайлхарлыг олж. 말씀에서 기쁨을 얻고 Энэ үгээр дамжуулан баяр хөөргийг олж. 감사의 눈물을 흘리고 Талархлаа гэд нулимс урсгаж байгаа. 이런 경험해 보셨어요? Ийм тохиолдлыг мэдэрсэн үү? 경험 자주 해야 됩니다. Та бүхэн ийм зүйлийг мэдрэх хэрэгтэй. 그리스도인은 어디에서 위로를 얻습니까? Христ итгэж шүү. Хаанаас тайлхарлыг авах вэ? 어디에서 기쁨을 얻습니까? Хаанаас баяр хөөргийг авах вэ? 텔레비전에서 기쁨을 얻습니까? Зурагтаас баяр хөөргийг авах уу? 휴대폰으로 기쁨을 얻습니까? Гар утсан оролцонгоо баяр хөөргийг олж авах уу? 그것은 진정한 기쁨이 될 수 없죠. Энд чинь жинхэнэ баяр хөөр олж чадахгүй. 진정한 기쁨, 하나님 말씀을 읽으면서. За жинхэнэ баяр хөөр нь Бурхны үгийг уншин. 자, 그런데 우리 가끔 이제 휴대폰으로 성경을 읽잖아요. 그죠? За бид хүн бас хаяа энэ гар утснаараа Библийг уншдаг штэ. 그것은 어디 이동 중일 때, 그죠? Энд чинь ямар нэгэн тийшээ явах вэ? 그러나 그거는 잠깐 Түр зурал уцаар харна. 성경 말씀, 그죠? Яг энэ Библиэс 책을 펴서 읽는 겁니다. Библиэд дэлгээд унших хэрэгтэй. 감동을 받으면 색연필로 표시를 하고요. Сэтгэл хөдлөсөн ишлэл таарах юм бол өнгөөр будаад 이 성경책을 읽어야 됩니다. энэ Библийг унших хэрэгтэй. 휴대폰으로 보면 안 됩니다. Гар утснаас уншиж болохгүй. 가끔 어디 뭐 차를 탔을 때 그죠? Машиндаа суух юм уу? 책을 어디 갖고 있을 형편이 안 됐을 때, За энэ Библийг авч явах нөхцөл бүрдээгүй юм уу? 자, 우리 가끔 교회에서도 성경책 안 갖고 온 형제자매들이 있습니다. За сүмдэр ч гэсэн харах юм бол Библийг авчираагүй ахын дус харагддаг. 자, 그것은 전쟁터에 가는 군인이 총 안 갖고 오면 똑같은 거예요. Эн чин дайны талбарт буугүй гарч байгаа зэрэгтэй адилхан. 전쟁터에 가면 총을 안 갖고 오면 죽는 거예요. Дайны талбарт буугүй гарах юм бол тэр зэрэг үхэн штэ. 그래서 우리의 생명이에요. Эн чин бидний ам бохгүй. 우리의 무기예요, 무기. Бидний зэр зэвсэл. 이걸 어떻게 안 갖고 다녀요? Яаж энийг авахгүй явж чадчихна? 우리 성경책 저 교회에서 팝니다. Библи сүмдэр зарж байгаа штэ. 사서 읽으셔요. Та бүхэн байхгүй бол худалдаж аваад уншаарай. 성경책을 안 갖고 어떻게 교회로 와요? Библигүй яаж сүм рүүгээ ирэх юм бэ? 전쟁터에 가는 군인이 총 안 갖고는 똑같지. Дайны талбар руу зэрэг хүн бууга авч явахгүйтэй ялгаагүй. 그건 있을 수가 없는 일이잖아요. Чи байх боломжгүй зүйл. 군인이 총 안 갖고 오는 게 그게 정상적인 거예요? Зэрэг хүн бууга мартаад явж байна гэдэг чинь эрүүл ухаантай байна уу? 성경책 갖고 오셔야 됩니다. Библийг авчрах хэрэгтэй. 성경책 읽으셔요. Библийг бас унших хэрэгтэй. 그리고 우리
성경 읽기표 나눠드렸잖아요. 성경 읽기표. За та бүхэн Библи унших хуваар өгсөн шүү дээ. 자, 이 성경 읽기표 표시해서 읽으세요. Бүгдээрээ уншсан бүлгээ тэмдэглээд уншаарай. 이게 재미가 있습니다. Ингэвэл их сонирхолтой. 한 장 읽고 표시하고, 그죠? За нэг бүлэг уншаад тэмдэглээ. 이 재미가 있어요. Маш сонирхолтой. 그리고 우리 연말에 그 상을 줄 겁니다. За жилийн эцэс бүгдэнд шагнал өгнө гэсэнтэй. 다 읽으면 사무실에 내고 또 받아가세요. За бүгдийг нь уншаад дууссан бол офс өгөөд дахиад аваарай. 많이 읽은 분에게 상을 드릴 겁니다. 제일 많이 읽은 분에게. хамгийн ихийг уншсан хүнд нь шагнал өгнө шүү. 자, 그래서 우리가 아이가 음식을 먹듯이, 그죠? Хүүхэд хоол иддэгтэй байдаг. 그리스도인의 가장 중요한 것이 무엇입니까? Христэд итгэж хүнд хамгийн чухал зүйл. 살아있는 자에게 가장 중요한 게 무엇입니까? Амьд хүнд хамгийн хэрэгцээтэй чухал зүйл нь юу вэ? 음식입니다. Хоол хүнс. 하나님의 말씀입니다. Бурхны үг. 하루에 일정한 음식을 우리가 먹어야 되잖아요. За бүгдээрээ өдөрт тогтсон хэмжээнд хоол иддэг штэ. 우리가 하루에 필요한 어떤 영양분이 있어요. 하루에 필요한 영양분이 За 있어요. хүнд өдөрт авах ёстой шим тэжээл гэж байна. 그것이 아마 우리 다 알아요. 우리 인터넷에 다 나와 За 있어요. бүгдээрээ интернетээ сайхан бол бүгд гарсан байна. 하루에 필요한 양, За өдөрт хэрэгцээтэй хэмжээ. 건강을 지키기 위해서 필요한 음식의 양이 있어요. За одоо эрүүл мэндэ хамгаалахын тулд тогтсон тийм хоол хүнсний хэмжээ байна. 그걸 먹으라고 그러잖아요. Үүнийг идэх юм бол идэ гэж 그 хэлдэг. 우리 구원받은 살아있는 구원받은 그리스도인. Тэгвэл амьд байгаа Христэд итгэгч. 하나님 우리도 일정한 양이 있다라는 거예요. Бурхан ч гэсэн бидэнд өдөрт тогтоосон тийм хоолны хэмжээ байна. 기본적으로 하루에 3장씩이죠. За үндсэн зүйл нь өдөрт 3 бүлэг. 그래야지 1년에 한 장을 한 번 읽을 수 있잖아요. 그죠? Тэгжиж Библийг бүгдээ нэг жилийн дотор уншиж 음식을 먹듯이 хоол иддэг. 성경을 규칙적으로 읽어야 된다라는 거예요. Библийг ч гэсэн яг тэр дагуу унших. 또 말씀을 읽고 үгийг уншаад 또 우리 들을 수 있잖아요. 그죠? бас би үг сонсож чадна шүү дээ. 뭐 음식을 만들면 하나님 말씀 들을 수 있습니다. За хоолоо хийнгэж гэсэн Бурханы үгийг сонсож байна. 말씀이 나의 노래가 돼야 됩니다. 그죠? Үг надад одоо хөгжим 우리 дуу болох хэрэгтэй. 우리 노래 많이 듣잖아요. 노래. За та бүхэн маш их дуу сонсдог шүү. 노래를 들으면서 일도 하고 그죠? За дуу сонсонгоо ажил хийдэг. 노래를 들으면 За 즐겁잖아요. дуу сонсох юм бол баяр хөөртэй байдаг шүү дээ. 하나님 말씀이 나의 노래가 돼야 됩니다. Бурханы үг надад дуу болох хэрэгтэй. 그러면 기뻐지는 거예요. Тэгвэл баяртай байна. 그 노래를 따라 부르게 되고 그죠? Тэгэх юм бол баяр хөөртэй байх юм бол тэр дуугаа ч гэсэн дагаж дуулна. 우리 여러분이 좋아하는 어떤 세상의 노래가 있을 수 있습니다. Та бүхэн ч гэсэн та бүхний дуртай ертөнцийн дуу байж болох юм. 그걸 들을 때 내가 따라 부르잖아요. 그죠? За тийм дуу явах юм бол дагаад өөрийн мэдлэгөө дуулдаг шүү дээ. 처음부터 따라 부를 수 있나요? Шууд анх сонсоод дуулах уу? 여러 번 들으면 노래가 나오는 거예요. Хэдэн удаа сонсчих юм бол тэр дуу нь аяндаа амнаас гардаг. 자, 말씀을 들어야 돼. Үгийг сонсох хэрэгтэй. 자, 우리 그 홈페이지에 보면은 유튜브에 보면 말씀 얼마나 많이 올라와 있습니다. За YouTube дээр ч юм уу Монгол нас дээр маш олон үгнүүд байгаа шүү дээ. 다른 지역의 목사님 말씀도 많이 있습니다. Өөр олон сүмүүдийн пасторуудын үг ч байна. 자, 우리 동계수련의 6개 템 말씀 다 들어보셨어요? За та бүхэн өвлийн зөвлөлтийн сэдвчилсэн 6 үгийг бүгдийг сонссноо? 다 들었습니까? 6개? Бүгднийг сонссноо? 다 들어야 됩니다. Бүгдийг сонсох хэрэгтэй. 그 한 번 들으면 안 되면 또 들어야 됩니다. Нэг удаа сонсоод зогсож болохгүй. Дахиад сонсох хэрэгтэй. 어때 재미있는 노래 한 번 듣고 끝이 납니까? За сонирхолтой дууг нэг удаа сонсоод тэгэл зогсоочдөг үү? 여러 번 듣잖아요. 좋으니까. Олон удаа сонсдог ч сайхан учраас. 말씀도 여러 번 들어야 됩니다. Үгийг ч гэсэн олонтоо сонсох хэрэгтэй. 자, 우리 그 음식 매일 똑같은 고기 먹잖아요. 그죠? За 그죠? та бүхэн ч гэсэн өдөр болгон л бах иддэг штэ. 근데 건강한 사람은 매일 먹어도 맛있습니다. Эрүүл хүн бол өдөр болгон бах идсэн ч амттай санагдав. 살아있는 건강한 그리스도인은 똑같은 말씀 들어도 즐겁습니다. Амьд Христэд итгэж адилхан үгийг сонссон ч гэсэн баяр хөөртэй. 언제 이런 말씀 들었지? 생각납니다. Хизээ ийм үг сонслоо гэж бодогддог. 여러분 소고기 매일 먹어도 맛있잖아요. Та бүхэн өхрийн мах өдөр болгон идсэн ч амттай байдаг штэ. 또 이런 맛이 있구나. 또 매일 먹잖아요. Дахиад ийм амттай өлөө гэдэл иддэг штэ. 하나님 말씀이 그래야 됩니다. Бурхны үг яг ийм болох хэрэгтэй. 왜? 나는 살아있는 자거든. Яагаад? Би өөрөө амьд нэг учраас. 살아있는 자는 음식을 먹듯이 Амьд нэгэн хоол иддэгтэй. 구원받은 그리스도인은 말씀으로 자라간다라는 거예요. Аврагдсан Христэд итгэж үгээр өсдөг. 자, 골로새서. Колосе 골로새서 3장. Колосе 3. 3장 1절. Колосе 3-ын 1-р эшлэл. 골로새서 3장 1절, 2절. 3절까지. За 1-ээс 3-р эшлэл. 골로새서 3장 1절부터 3절까지 읽어보겠습니다. За Колосе 3-ын 1-ээс 3-р эшлэлийг хамт уншия.
Тиймээс хэрв та нар Христтэй хамт амьлуулагдсан юм бол дээгүүрхийг хай. Тэнд Бурхны баруун талд Христ заларч байгаа. Газар дээрхийг бус дээгүүрх зүйлсийг хэрмэлц. Учир нь та нар үхсэн бөгөөд та нарын ам Христтэй хамт Бурханд нууцлагдсан. 자, 여기 보면 여기 이제 이 골로새서는 골로새에 있는 구원받은 그리스도인을 보낸 편지입니다. За Колосе ном бол Колосед байгаа аврагсан хүмүүс хандан бичсэн захаа. 자, 여기가 너희가라고 그랬잖아요. Энэ дээр та нар гэж байна. 골로새에 있는 구원받은 그리스도인에게 За Колосед байгаа аврагдсан итгэгч нарт 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 Христтэй хамт амьлуулагдсан юм бол 그리스도와 함께 다시 살아났어요. Христтэй хамт амьлуулагдсан. 그럼 그리스도와 함께 살아났으면 위의 것을 찾는다라는 거예요. Христтэй хамт амьлуулагдсан юм бол дээгүүрхийг хай гэж байна. 여기 조건이 있습니다. Голцол байна. 그리스도와 함께 살리심을 받았으면 Христтэй хамт амьлуулагдсан юм бол 구원 받았다라면 аврагдсан юм бол 너희가 та нар 그리스도인이라며 Христэд итгэж гээвэстэй. 구원 받았다면서 аврагдсан гээвэстэй. 살리심을 받았으면 Амьлуулагдсан юм бол 위의 것을 찾는 자가 된다라는 거예요. дээгүүрхийг хайдаг хүн болдог. 자, 우리가 구원을 받을 때 어떤 생각이 어떻게 구원을 받았냐면요. хүн хэрхэн аврагдсан бэ гэхээр 자, 말씀을 듣기 전에는 세상의 것이 전부 다였어요. за үгийг сонсохоос өмнө энэ ертөнцийн зүйл бүхэлдээ байсан. 세상의 것을 가장 중요하게 생각했다는 거예요. Энэ ертөнцийн зүйлийг л чухал тооцоод амьдарч байсан. 거기에 내 마음을 두고 살았는데 Тэнд өөрийн сэтгэлээ зориулаад амьдарч байсан. 말씀을 들으니까 Үгээ сонссон чинь 아니 천국 세계 보이지 않는 세계가 있다는 거. Деважин гэх харагдахгүй ертөнцийн. 하나님이 계시다는 걸 깨달았어요. Бурхан байгаа гэдгийг ухаарсан. 눈에 보이지 않는 세계가 더 많구나. Нүдэнд харагдахгүй ертөнц үнэхээр байдаг юм байна. 그리고 내가 죽으면은 지옥에 가는구나. Үхэх юм бол бид хам руу явах юм байна. 그걸 알게 되는 거예요. Үүнийгээ мэдэж авсан. 세상의 것과 보이지 않는 영적인 세계를 발견하게 되는 거예요. ертөнцийн зүйл болон нүдэн зүйл үзэгдэх тэр ертөнцийг харсан. 그리고 세상의 것이 있고 하늘의 것이 있다는 걸 알게 된 거예요. Тэгээд энэ ертөнцийн зүйл гэж байна, бас тэнгэрийн зүйл байна гэдгийг мэдэж 그럼 авсан. 어떻게 하늘의 것을 얻느냐? Яаж тэр тэнгэрийн зүйлийг олж авсан бэ? 그리스도의 피로써 알 수 있다는 거예요. Христийн цусаар мэдэж болно. 그 구원은 하늘에서 내려온 겁니다. Аврал бол тэнгэрээс бууж ирсэн. 은혜는 하늘에서 비처럼 내리는 겁니다. Нэгүсэл тэнгэрээс бороо адил бууж ирсэн. 그러니까 우리는 하늘에 소망을 두고 살아가는 자가 된다라는 거예요. Тиймээс бид хүн тэнгэрт найдвараа тавьсан хүмүүс болсон. 구원을 받으면 위의 것 하나님의 뜻을 알게 된다는 거예요. Аврагдах юм бол дээгүрх зүйлийг Бурхны хүслийг мэдэх болдог. 땅에 소망을 두고 살다가 천국에 소망을 두고 사는 삶이 된다라는 겁니다. Энэ газар дээр найдвараа тавиад амьдарч исэн бол одоо Деважинд найдвараа тавиад амьдрна. 여기 땅의 것을 생각지 말라 그랬잖아요. Энэ дээр газар дээрхийг бүү хай гэж байна. 위의 것을 찾아라. 위의 것 생각하라 그랬습니다. Дээгүрхийг хай, эрмэлц гэж байна. 땅의 것 생각지 말아라 그랬어요. газар дээрхийг бүү хай гэж байна. 선한 양심이 하나님을 향해 찾아가는 거라고 말씀하십니다. За тэр сайн гончин болох Есүсийг дагаад явна гэсэн. 우리의 시민 곧 하늘에 있다고 말씀하시죠. бидний иргэний харьяалал тэнгэрт байгаа 그럼 гэсэн. 하늘에 소망을 두고 살아가야 된다는 거예요. Тэгвэл тэр тэнгэрт найдвараа тавиад амьдрах. 자, 아까 우리 새로운 아파트를 내가 계약했다고 말씀드렸잖아요. Түрүүн ингээ шин орон сууцнд орно гэж төлөвлөсөн байгаа гэсэн шүү дээ. 그럼 그 사람의 마음은 어디에 가 있을까요? Тэгвэл тэр хүний сэтгэл хаана байх вэ? 내가 지금 살고 있는 작은 집에 있을까요? 지어져가는 큰 아파트에 있을까요? Одоо тэр жижигхэн амьдарч байгаа тэр жижиг өрөөндөө сэтгэл нь байх уу? Эсвэл баригдж байгаа тэр орон сууц руу сэтгэл нь явах уу? 이 작은 집에 살아가지만 큰 집을 바라보고 있잖아요. 그죠? Одоо яг хөө тэр гэртээ амьдарч байгаа ч гэсэн тэр барьж байгаа байрал харна штэ. 거기에 가서 살 생각만 하고 있다라는 거예요. Тэнд очиод амьдрна гэдгээл бодно. 넓은 집에 어떻게 살까? Энэ өргөн цэлгэр гэрт хэрхэн амьдрах уу? 거기 그 집에 무엇을 채워 넣을까? Тэр гэртээ юу авч тавих уу? 커튼 어떤 색깔로 할까? Хөшгөө ямар өнгийг сонгох уу? 그런 생각 하잖아요. Ингэж бодно штэ. 작은 집에 살지만 온통 마음은 그 큰 아파트에 가 있는 것처럼 Тэр жижиг гэрт амьдарч байгаа ч гэсэн бүх одоо сэтгэл санаа нь тэр орон сууц руу хандсантай адил. 우리의 마음은 천국의 소망, 천국에 가 있는 거예요. Бидний сэтгэл ч гэсэн Деважинд байгаа. 그리고 이 세상의 것에 내 기준이 아니라는 게 세상의 것의 기준이 아니라는 거예요. Тэгэхээр энэ ертөнцийн зүйл миний хэмжээр болж чадахгүй. 이제 그 넓은 큰 집에 내가 기준을 맞춰야 되는 거예요. Одоо яг тэр орон сууцтай би өөрийн хэмжүүрээ тааруулах хэрэгтэй. 그렇잖아요. 그죠? Тийм биз дээ. Тэ? 자, 주님의 말씀이 삶의 기준이 돼야 됩니다.
Бурхны үг бидний амьдралын хэмжүүр болох хэрэгтэй. 자, 그런데 죽은 자는 음식을 먹지 못하잖아요. 그죠? Тэгээ үхсэн нэгэн хоол идэж чадахгүй. 먹지도 못하고, 그죠? Идэж чадахгүй. 우리 그 옛날에 한국에서는요, 이런 일이 있습니다. Тэр үед Солонгост ийм зүйл болсон. 이제 사람이 죽었잖아요. За хүн үхэн 그러면은 이제 그 죽은 자 입에다가 돈을 넣어줘, 돈. тэгэх юм бол тэр үхсэн хүний аманд нь мөнгө хийдэг. 옛날에 그런 일이 있었대요. Дээр үед тийм зүйл болж исэн гэсэн. 그리고 왜 돈을 넣어주냐? Яагаад тэр хүний аманд мөнгө хийж ийна гэж асуусан. 다 죽은 이후에 생활을 가는데 거기 돈을 쓰라고. Тэгээд үхээд дараа тэр очих газартаа тэр мөнгийг хэрэглэе гэсэн үг. 죽은 자 입에다 돈을 넣어주고. Тэгээд үхсэн хүний аманд тэр мөнгө хийж өгдөө. 그다음에 밥을 한 숟갈 넣어준대. 밥. Тэгээд нэг будаа аманд нь хийж өгдөг. 옛날 그런 풍습이 있었대요. Дээр үе тийм ёстаншил байсан гэдэг. 저 세상으로 갈 때 교통비 하라고 돈을 주고. дараа ертөнцөд очихдоо ингээд амьдралдаа хэрэглээрэй гэдэг өгдөг. 그다음에 배고프지 말아 밥을 넣어주는 거야 입에다. Тэгээд очих юм бол цадгалан өөсөж болохгүй шүү гэд аманд нь будаа хийж өгдөг гэсэн. 그러면 그 죽은 자가 알까요? Тэгвэл тэр үхсэн хүн мэдэх үү? 맛을 모르죠. Ямар ч амт мэдэхгүй. 죽은 자는 아무것도 모르잖아요. үхсэн хүн бол юу ч мэдгүй. 그죠? 살아있는 자는 어떻습니까? Амьд хүн яадаг вэ? 자, 살아있는 자 입에다가 돈을 넣어줘요. За амьд нэгний аманд мөнгө хийж өглөө. 돈은 먹는 게 아닙니다. Мөнгийг бол идэхгүй шүү дээ. 만약에 살아있는 너 여기다 돈을 넣어줬다. За амьд хүний ам руу мөнгө хийчлээ. 그럼 뱉어내야죠. 그죠? Тийм бол ингээд гаргана шүү дээ. 이게 분별력이 있다라는 거예요. эн чинь салгаж чадж байгаа гэлж байна. 자, 우리 음식을 먹을 때 상했는지 안 상해 대번 알잖아요. 그죠? За одоо хоол идэнгээ энэ хоол муудсан байна уу, муудаагүй байна уу гэдгийг ялгадаг шүү дээ. 자, 음식을 딱 먹었어요. За ингээд хоол идлээ. 자, 금방 알잖아요. 그죠? дараа л мэдчихдэг шүү дээ. 먹을 것이구나. эн чинь идэж болохоор зүйл. 먹지 못할 것이구나. идэж болохгүй зүйл. 먹지 못할 거 어떻게 해요? идэж болохгүй зүйлээ яах вэ? 금방 뱉어내잖아요. Ингээл гаргачихдаг шүү дээ, тийм ээ? 왜요? яагаад? 살아있기 때문에 알 수 있는 거예요. амьд байгаа учраас ялгаж чадчих байна. 자, 우리는 세상 풍속을 따라가지 않고 말씀을 기준으로 살아간다는 거예요. Бид бүхэн энэ ертөнцийн ёс заншлыг дагалгүй үгийг хэмжүүрээ ойлгоод амьдарч байна. 자, 죽은 자는 어떤 판단력이 없습니다. Үгсэн нэгэнд ялгах чадвар байхгүй. 이거 무슨 음식인지도 모르죠. 그죠? Энэ чинь ямар хоол вэ гэдгийг ч мэдэхгүй. 그리고 살아있는 물고기는 강을 거슬러 올라갑니다. За одоо амьд загас тэр урсгал сүрж явдаг. 근데 죽은 물고기는 Гэхдээ үгсэн загас 떠내려가는 거예요. тэр урсгалын дагуу л явдаг. 살아있는 자와 죽은 자의 특징입니다. Энэ чинь амьд болон үгсэн нэгний онцлог байна. 왜 그 힘든 물살을 올라갈까요? Яагаад тэр хэцүү усыг сүрж явж байна вэ? 힘이 있는 거예요. Хүчтэй байхгүй. 살아있는 자는 힘이 있습니다. Хүчтэй амьд хүн хүчтэй байдаг. 죽은 자는 힘이 없어요. Үгсэн нэгэн бол хүчгүй. 자, 그럼 우리는 어떻게 힘이 생겼을까요? Тэгвэл бидэнд яаж хүч бий болсон? 생명이 내 안에 들어있는 거예요. Амь миний дотор орж ирсэн. 구원의 생명. Авралын амь. 십자가는 힘입니다. Загалмай бол өөрөө хүч. 예수 그리스도의 피는 힘인 거 아세요? 힘? Есүс Христийн цуснд хүч байдгийг мэдэх үү? 자, 어떻게 지옥 가는 영혼을 건져냈을까요? Яаж тэр там руу явж байгаа сүнсийг аварсан бэ? 지옥의 형벌의 힘을 이기는 힘이 있는 거예요. Тэр тамийн ял шитгэлийг давж ялах хүч байна. 그래서 그 지옥의 힘에서 심판의 힘에서 나를 건져내는 거예요. Тиймээс тэр тамийн шүүлт, тэр шүүлтээс намайг татан гаргаж байна. 십자가의 힘은 죽음의 힘보다 더 크다는 거예요. 지옥의 힘보다 더 크다는 거예요. Энэ загалмайн хүч нь тэр тамийн хүчнээс илүү хүчтэй. 자, 우리 예를 들면 강도가 있잖아요. 강도가. За жишээ татах юм бол нэг дээрэмчин байна. 돈을 뺏는 사람이잖아요. За дээрлэгдэг мөнгө 자, 그러면 булааж авдаг хүн шүү дээ. 이 강도는 힘이 세야 되겠어요? 힘이 약해야 되겠어요? Тэгвэл ийм дээрэмчин хүчтэй байх хэрэгтэй юу? Солбогор байх хэрэгтэй юу? 힘이 세야죠. хүчтэй байх хэрэгтэй. 그래야지 위협해가 돈을 뺐잖아요. Тэгжиж бусдын мөнгийг дээрлэж авна. 힘이 세야 돼. 다른 것을 빼앗을 수가 있어요. хүчтэй байж ч бусдын юмыг булааж авна. 자, 우리 씨름 경기 아시죠? 씨름. За та бүхэн бүх мэднэ тийм ээ? 어떤 사람이 이깁니까? Аль нь ялдаг вүлээ? 힘이 센 사람이 이기죠. хүчтэй л ялна шүү дээ. 그 사람을 넘어뜨려야 될 힘이 있어야 되잖아요. Тэр хүнийг яаж унгаах вэ гэсэн хүч байх хэрэгтэй. 자, 우리 이 구원은 십자가는 힘이에요, 힘. Загалмай энэ аврал бол хүч байна. 그래서 우리를 건져내는 거예요. Тиймээс тэндээс бүр татан гаргаж байна. 자, 그래서 이 살아있는 물고기는 힘이 있습니다. Амьд загас
хүчтэй байна. 그래서 강을 거슬러 올라가는 거예요. Тиймээс тэр урсгал сөрөөд явж байна. 근데 죽은 물고 힘이 없으니까 떠내려가는 거예요. Тийм гэхдээ өгсөн загас хүчгүй ямар ч хүч байхгүй учраас урсгалыг дагаад явж 자, байна. 그래서 이 음식은 힘을 내는 거잖아요. 먹으면서. За энэ хоол хүнс идэх юм бол хүчтэй болдог штэ. 구원받은 그리스도는 말씀으로 힘을 얻는 거예요. Аврагдсан итгэгч үгээр хүчийг болж байна. 그래서 세상을 이길 수 있다라는 겁니다. Тиймээс энэ ертөнцийг ялж чаднаа. 예수님이 이겨주는 거예요. Есүс ялуулдаг. 말씀이 나를 이 세상에서 세상 힘을 세상에 이길 힘을 주시는 거예요. Энэ үг надад ертөнцийг ялах хүчийг өгдөг. 자, 다니엘은 하나님을 섬긴 자였습니다. Даниэл бурханд үйлчлдэг хүн байсан. 비록 바벨론의 포로로 끌려갔지만 거기서 하나님 섬겼습니다. Хэдийгээр Вавилонд ослогдоод явсан ч гэсэн 응. тэнд бурханд үйлчлсэн. 그거는 성령의 생명의 힘이라는 겁니다. Энэ чинь амийн хүч байна. 자, 모세는 공주의 아들이었습니다. Мосе бол тэр бишээ 응. гүнжийн хүү байсан. 근데 하나님 섬기는 자였습니다. Гэхдээ өөрөө бурханд үйлчлдэг хүн байсан. 그래서 그 세상의 유혹을 이길 힘이 생겼던 거예요. 힘이 생겼어요. Тиймээс тэр ертөнцийн уруу татлахыг ялах хүч байсан. 그래서 하나님 백성과 고난받기를 선택했습니다. Тэгээд бурханы хүмүүстэй хамт зовлон амсахыг сонгосон. 아브라함은 고향을 떠났습니다. Авраам төрсөн нутгаар орсон. 하나님의 힘이 그를 끄집어냈다는 거예요. Бурханы хүч тэндээс нь гаргасан. 자, 노아는 세상 속에 있었습니다. Ноа ертөнц донд амьдарч 근데 그 байсан. 홍수에서 건진 힘이 있었어요. Гэтэ тэр үерээс аврагдах хүчтэй хүч байсан. 그래서 그리스도인은 힘이 있다라는 거예요. Христэд итгэж хүнд хүч байдаг. 그리고 그리스도인은 살아있는 자잖아요. Христэд итгэгч чинь амьд нэг нь штэ. 그래서 육체를 따르기를 원치 않습니다. Тиймээс махбодоо дагахыг хүсдэггүй. 세상의 것을 따르지 않습니다. ертөнцийн зүйлийг дагдаггүй. 자, 우리 왜 그럴까요? Яагаад вэ? 내 욕심이 십자가에서 죽었다는 걸 알아야 됩니다. Миний махбод загалмай дээр цовдлогдсон гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 자, 십자가에 예수님이 죽었습니다. Загалмай дээр Есүс цовдлогдсон. 누구도 같이 죽었을까요? Түүн дээр хэн бас цовдлогдсон бэ? 나도 같이 죽었습니다. Би өөрөө бас цуг өгсөн. 예수님이 다시 살아나셨습니다. Есүс дахин амьсан. 누구도 같이 살아났을까요? Есүстэй хамт дахиад хэн амьсан бэ? 나도 같이 살아났습니다. Би бас амьсан байхгүй юу? 이거 아셔야 돼요. Үүнийг мэдэх хэрэгтэй. 그래서 내 욕심과 내 죄가 십자가 못 박혀 죽었다라는 거예요. Тиймээс миний махбод гэм нүгэлмэ загалмай дээр цовдлогдсон. 그리고 예수님과 함께 부활을 했습니다. Тэгэд Есүстэй хамт дахин амьсан. 다시 살아난 자가 되었습니다. дахин амьлаад амьд нэгэн болсон. 이제 누구를 따라갈까요? Одоо хэнийг дагаж явах вэ? 공중의 권세 잡은 자를 따라갈까요? 예수님을 따라갈까요? Агарын хүчний ноёрхогчийг дагаж явах уу? Есүсийг дагаж явах уу? 예수님을 따라가는 거예요. 예수스ийг 다가요. 성령을 따라가는 삶을 산다라는 겁니다. 아론 순스ийг 다가 자, 됨들나. 우리 갈라디아서 5장 보겠습니다. 갈라 탑가르 볼락. 갈라디아서 5장. 갈라트 탑가르 볼락. 갈라디아서 5장 22절, 24절. 자, 다윈 22-аас 24-р эшлэл. 자, 읽어보겠습니다. Уншия. Харин сүнсний үр жимсэн хайр, баяр баясгалан, амар тайван, төвчээр, инрэл, сайн сэтгэл, итгэмж, дүлгөөн зан өөрийгөө захирах нь юм. Эдгээрийн эсрэг хууль гэж байдаггүй. 24절까지. 네. Христ Есүст хамаатай хүмүүс өөрсдийн махбодыг бузар хүсэл тачаалынх нь хамт загалмай цовдлсон ажээ. 자, 여기 아주 우리 계속 수요 말씀에 갈라디아 5장을 배우고 있잖아요. За, 5 гаргийн үгээр энэ Гала 5 дахь бүлгээс хамтдаа сурч байгаа шүү дээ. 우리 그 말씀 계속 들어야 됩니다. Энэ үгийг байнга сонсох хэрэгтэй. 옛날 거 들어도 되고 괜찮습니다. Өмнө нь одоо хурааг зүгийг ч гэсэн сонссон ч зүгээр. 소처럼 손은 계속 되새김질 하잖아요. 그죠? Үгээр байнга л хийвдэг шүү дээ. 그래서 힘이 생기는 거예요. Тиймээс хүчтэй байдаг. 자, 소가 먹는 게 무엇입니까? За, үхрийн иддэг зүйл нь юу вэ? 풀이잖아요. Өвс. 제가 소 풀 먹는 거 봤거든요. Би үхрийн өвс идж байгааг ажиглаж харсан. 저게 영양가가 있을까? Энэ өвс нь чин тэжээл байх уу? 풀밖에 안 먹잖아요. өвснөөs өөр юм иддэггүй шүү дээ. 근데 소가 얼마나 덩치가 큽니까? 그죠? Гэтэ үхрийн бие хичнээн том билээ. 왜 그럴까요? Яагаад вэ? 그것을 충분히 자기 것으로 만드는 거예요. Тэр идж байгаа өвсөө хангалттай өөрийн болгож байна. 그리고 굽이 갈라져 구별이에요. 구별. Тэгээд бат туйраатан учраас тусгаар байдлыг 듣고 자기 것으로 만드는 거. сонсоод өөрийн болгох. 그래서 그 소는 그렇게 기름이 많아요. Тиймээс л одоо өөх тос их байдаг. 풀 먹었는데 기름을 만들잖아요. Тэгээд өвс идсэн хэрнээ өөх тосыг өөртөө 그 힘이 хоригдуулж 얼마나 셉니까? хичнээн хүчтэй бай. 자, 그리고 여기 그래서 말씀을
계속 들어야 된다는 겁니다. Үгийг байнга үргэлжлүүлэн сонсох 우리 хэрэгтэй. 어떤 면에서 참 좋은 시대에 살고 있습니다. Нэг талаас нь харуул бид маш сайхан үед амьдарч байна. 우리 이거 녹음기가 이거 발명돼 얼마 안 됐잖아요. 그죠? За одоо энэ хураагдан ийм зүйл одоо би болоод тийм их хугацаа өнгөрөөгүй шүү дээ. 그리고 우리 휴대폰에 다 들어 있잖아요. 그죠? Гэтэ энэ гар утсанд бүгд багтсан байна. 우리 그 홈페이지에 보면은 우리 메신저에 보면은 다 들어 있습니다. За одоо YouTube ч юм уу Messenger-ээс харах юм бол бүгд байгаа. 계속 Бүгд 듣는 거예요. сонсох хэрэгтэй. 계속. 자, байна. 여기 갈라디아 5장도 우리 수요일에 말씀 배우고 있는데 За Галат 5 дугаар бүлгээс амтдаа лав гарагт сурч 여기 байгаа. 보면은 구원받은 그리스도인이 맺히는 열매 9가지. За энэ дээрээс харуул аврагдсан Христэд хүний ургуулах 9 үр жимсэн. 구원받은 그리스도인은 반드시 열매를 맺게 돼 있는 거예요. Аврагдсан Христэд итгэж гарцаагүй үр жимс ургуулдаг. 자, 살아있는 것은 무조건 열매를 За 맺습니다. амьд зүйлс бүгдээрээ л үр жимсийг ургуулдаг. 살아있는 것은 Амьд зүйл 무조건 열매를 맺습니다. зайлшгүй үр жимсийг 자, ургуулдаг. 그래 우리는 살아있는 자잖아요. Бид чинь амьд нэгэн шүү дээ. 그러니까 거듭난 구원받은 그리스도인이라는 뜻입니다. За аврагдсан 구원받은 그리스도인이라는 뜻이 거듭난. за дахин төрлөө гэдэг чинь аврагдсан итгэгч 자, 그럼 살아있는데 амьд байна. 어떤 열매를 맺습니까? Ямар үр жимс ургуулдаг. 지금 열매 맺는 생활 하고 있습니까? Та бүхэн одоо үр жимс ургуулад амьдарч байна уу? 자, 이건 우리 이제 차강사르가 앞으로 다가올 다음 주입니다. 그죠? За эх 7 хоног цагаан сар 이번 эхэлж 주죠? байна шүү дээ, тийм үү? 자, 차강사르도 어떤 열매를 맺어야 되겠습니까? Цагаан сараар ямар үр жимс ургуулах хэрэгтэй вэ? 가족들이 모이잖아요. За гэр бүлийнх нь хоорондоо цуглана. 자, 뭐 이런 계획하는 형제는 많이 있을 За 겁니다. ингэж төлөвсөн ахын дүүс ч гэсэн байгаа. 이번에 오랜만에 만나는 가족인데 Удаан хугацааны дараа уулзж байгаа гэр бүлийнхэн маань 구원받지 않은 가족을 만나요. аврагдаагүй гэр бүлийнхэндээ 어떻게 해야 될까요? яах хэрэгтэй вэ? 전도해야죠. Сайн мэдээг тарах хэрэгтэй. 자, 우리 말씀도 가져가고, 그죠? За үг ч гэсэн аваад 아니면 USB 담아가고, 그죠? эсвэл палашн дээр суулгаад 사요. 이제 저 팔아요. за энэ палаш гадуур зарж байгаа шүү дээ. 그래가지고 아니면 우리 뭐 링크 거는 거 알려주고, 그죠? Эсвэл одоо энэ семинарын линк 들어봐라. сонсоод үзье. 이 말씀 들어봐라. 이렇게 할 거 아니에요? Энэ үгийг сонсоод үзье гэж хэлнэ шүү дээ, тийм үү? 그럼 계획 갖고 계시죠? Ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. 아니, USB에다 말씀을 담아가 주는 거예요. Эсвэл палашн дээр үг суулгаад өгнө. 링크 그 메신저 연결해 주는 거예요. Мессенжер үгийн линк явуулна. 그런 계획 갖고 있어야 됩니다. Ийм одоо төлөвлөгөөтэй байгаарай. 그리고 기도하셔야죠. Тэгээд залбираарай. 열매 맺는 생활 해야 됩니다. Үр жимс ургуулж амьдрах хэрэгтэй. 이번 차강사례 때 전도하자. Энэ цагаан сараар сайн мэдээг тараацгаая. 하나님에 대해서 말을 꺼내보자. Бурхны талах үгийг амнаасаа гаргая. 그런 계획 잡아야 됩니다. Ийм төлөвлөгөөтэй байгаарай. 유혹에 빠지면 안 됩니다. Уруу татлагад автаж болохгүй. 뭐 가족들 모이다 보면 술도 먹고 그럴 거 아니에요? За гэр бүлийнх нь удаан хугацааны дараа уулзж байгаа учраас хамтдаа арх ч гэсэн уух баг. 그럼 거기에 참여해야 되겠습니까? Гэтэл хамтдаа тэр архийг уух уу? 안 됩니다. 이렇게 하면. Болохгүй. Тэгж болохгүй. 자, 그래서 성령의 열매를 맺혀야 된다는 거예요. Ариун сүнсний үр жимсийг ургуулах. 자, 이번 차강사례 때에도 열매를 맺혀보자. Энэ цагаан сараар үр жимсийг ургуулъя. 복음을 전해보자. Сайн мэдээг тунхаглая. 자, USB를 전해보자. За палашаар дамжуулан тараая. 뭐든지 하여튼 어떤 열매를 맺기 위해서 기도하자. За ямар нэгэн үр жимсэл ургуулахын тулд залбирая. 자, 여기 9가지 열매 중에서 첫 번째 3가지 열매. За энэ 9 үр жимснээс эхний 3 үр жимс нь 사랑과 희락과 화평이잖아요. хайр, баяр, баясгалан 이건 амгалан. 하나님과 내가 맺는 거예요. 교제. Энэ бол бурхан бид хоёрын хооронд одоо ургуулах ёстой үр жимс. 하나님과 나 사이에. Бурхан бид хоёрын 그다음에 хооронд 오래 참음 자비 양선. за төвчээр инрэл сайн сэтгэл. 이것은 우리 형제자매끼리. Үүнийг ахан дүүс хоорондоо ургуулах. 오래 참는 형제자매 오래 참아야 되죠. 그죠? Ахан дүүс нэг нэгнийгээ удаан төвчих хэрэгтэй. 그다음에 선을 베풀어야 되겠죠? Тэгээ сайныг үлдэх хэрэгтэй. 자, 그다음 마지막 3개 뭡니까? За сүүлийн 3 нь юу вэ? 충성, 온유, 절제. Итгэмж, төлгөөн зан өөрийгөө захирах уу. 우리 계속 절제에 대해서 지금 배우고 있잖아요. Одоо бид байнга л энэ өөрийгөө захирахын талаар сурч байна. 이거 내 자신이 맺는 열매. Энэ би өөрөөсөө ургуулах ёстой үр жимс. 자, 9가 열매를 이렇게 예를 들었습니다. За 9 үр жимсийн талаар хэллээ. 자, 이런 열매를 맺고 있습니까? Эдгээр үр жимсийг ургуулж байна уу? 열매 맺는 생활을 해야 됩니다. Үр жимс ургуулад амьдрах хэрэгтэй. 살아있는 자라면. Амьд нэгэн л бол. 자, 근데 19절에 보면은 옛날에 내가 맺혔던 열매가 있어요. За 5-ын 19-р эшлээс харах юм бол өмнө нь миний ургуулж исэн үр жимс гарч 자, байна. 내가 옛날 육체의 열매를 맺었어요. 그죠? Урд нь би махбодийн үр жимсийг ургуулад 이런 амьдарч 거를 байсан. 많이 맺혔어요. 그죠? Эдгээр зүйлийг маш их ургуулж амьдарсан. 근데 이것은 벗어버리고, Одоо үүнийг хаяад 근데 이때는 죄에 있었던 생활이에요. 그죠? энэ урд нь бол бид
нүгэлтэй байсан хүмүүс. 살아있는 자가 죽은 자 열매를 맺히면 되겠습니까? Амьд нэгэн үхмэл нэгний үр жимсийг ургаж болно гэж байна. 살아있는 자가 죽은 자의 모습으로 돌아갈 수 있겠습니까? Амьд нэгэн үхсэн дүр төрх рүү буцаад явж болно гэж байна. 여기 보면 4절에 보면요. Дүр 4절에 보면 4절에 ууж. 5장 4절에 За 5-ын 4-р 이шлээс харвал. 자, 여기 보면은 여기 그 19절에 이제 내가 이런 육체 열매를 많이 맺혔잖아요. За 19-р харах юм бол махбодын одоо үр жимсийг ургуулсан байж тээ. 근데 다시 옛날 모습 돌아가면 안 된다라는 거예요. Дахин урдын байдал руугаа очиж болохгүй. 자, 이제 6장 로마서 6장을 보겠습니다. Ром 6-р бүлгээс харъя. 로마서 6장 Ром 6. 로마서 6장 1절 2절. Ром 6-гийн 1-2. 로마서 6장 1절 2절 읽어보겠습니다. За уншия. Тэгвэл бид юу гэх вэ? Нэгүсэл ихсгэх гээд бид нүгэлтэй байсаар байх уу? Огт үгүй. Нүгэлд үгсэн бид цаашид түүн дотроо яахан амьдрах билээ. 예. 여기 보면 죄에 대해서 죽었다고 그랬잖아요. Нүглийн хувьд үгсэн гэж. 우리가 갈라디아 5장에 보면 육체의 일과 성령의 열매가 있어요. За Галат 5-р бүлгээс харах юм бол махбодын үр жимс ариун сүнсний үр жимс байна. 자, 육체의 열매는 죽었을 때 맺혔던. За махбодын үр жимсийг үхмэл байх үедээ ургуулж байна. 그리고 성령의 열매는 살아있는 자로서의 열매, 그죠? За ариун сүнсний үр жимс нь амьд байхдаа ургуулах үр жимс. 그러면 살아있는 자가 다시 죽은 자의 모습 갈 수 있을까요? Тэгвэл тэр амьд нэгэн дахиад үхмэл байдал руу очиж болох уу? 그럴 수 없다라고 되어 있습니다. Огт үгүй гэж байна. 죽었거든요. Аль хэдийн үхчихсэн. 죽었기 때문에 다시는 그런 열매를 맺힐 수 없다라는 거예요. Үхчихсэн учраас дахин тийм махбодын үр жимсийг ургуулж болохгүй. 자, 죽어 있는 자가 돈을 사랑하겠습니까? За үхсэн нэгэн мөнгийг хайрлах уу? 죽어 있는 자가 세상을 Үхсэн 사랑하겠습니까? нэгэн энэ ертөнцийг хайрлах уу? 죽어 있는 자가 육체의 쾌락을 원하겠습니까? Үхсэн нэгэн энэ махбодын 6 цэнгэлийг хүсэх үү? 죽었어요. Аль хэдийн үхчихсэн. 그래서 죽었기 때문에 이제는 그 일을 할 수 없는 거예요. Үхчихсэн учраас одоо тэдгээр зүйлсийг хийж чадахгүй. 죄에 거하는 생활로 죽은 자의 생활로 돌아갈 수 없다라는 거예요. Тэр үхмэл гэм нүгэлтэй байдал руугаа буцан очих аргагүй гэж. 왜요? Яагаад? 우리 십자가에 죽었어요. Би загалмай дээр үхчихсэн. 그리고 다시 살아났잖아요. Дахин амьлсан. 십자가의 피로, 그죠? Загалмай цусаар. 예수님 은혜로. Есүсийн нэгүслэр. 그러니까 감사가 나오는 거고. Тиймээс талархал гарах. 감사하니까 4절에 Талархаж байгаа учраас 4-дөр 4절 끝에 보면 이런 말씀이 있어요. 4절 마지막 절에 보면은 4-ийн сүүлчээс нь харвал ийм үг. 새 생명 가운데 생하게 하려 함이라 그랬어요. Шинэ амийн дотор явах юм аа гэж байна. 자, 새 생명을 얻었어요. Шинэ амийг олж авсан. 죄에서 벗어나는 생활을 한다라는 거예요. Гэм нүглээс ангижраад ангид амьдрахыг хэлж байна. 하나님의 자녀로서 삶을 살아가는 거예요. Бурхны хүүхдийн ёсоор амьдрахыг хэлж байна. 요한일서 1-р Иохан 3장 1-р Иохан 5 요한일서 3장 1-р Иохан 3 1절부터 3절까지 3-ийн 1-ээс 3-р ишлэл. 자, 요한일서 3장 1절부터 3절까지 읽어보겠습니다. 1-р Иохан 3-ийн 1-ээс 3-р ишлэлийг уншия. Бид Бурхны хүүхдүүд гэж дуудуулахаар ямар их хайрыг эцэг бидэнд сойрсныг хараач. Бид бол чухам энэ л юм. Биднийг ертөнд таньдаггүй, түүнийг таниагийн учир юм. Хайртууд минь, бид одоо Бурхны хүүхдүүд. Бидний ямар болох нь хараахан илчлэгдээгүй. Түүнийг илчлэгдэхэд бид түүнтэй адил болно гэдгийг мэднэ. Учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно. Түүнд ийхүү найдаж байгаа бүхэн түүний цэврийн адилаар өөрийгөө цэвэршүүлдэг. 자, 여기 이 요한일서는 거듭난 그리스도인의 교제, 하나님과의 사귐을 말하는 겁니다. За энэ 1-р Иохан ном бол аврагдсан Христэд итгэж бурхантай нөхөрлөх талаар гарч байгаа. 그러니까 말씀으로 살아난 자, Үгээр амьд болсон нэг. 구원받은 자는 Аврагдсан нэгэн 우리에게 하나님의 자녀가 되었잖아요. 그죠? бид бүхэн бурхны хүүхэд болсон. 그러니까 살아있는 자 하나님 자녀입니다. Амьд нэгэн бол бурхны хүүхэд. 그리고 그리스도와 함께 하늘에 하나님 보지 않게 될 거예요. Тэгээ Христтэй хамт тэр бурхны сэнтэд залрна. 이 세상을 다스릴 권세를 받는 겁니다. Энэ ертөнцийг зарих эрх мэдлийг олж авна. 그리스도 하나님의 자녀예요. Бурхны хүүхэд байна. 그러니까 하나님의 자녀답게 살아야 되는 거예요. Тиймээс бурхны хүүхэд шиг амьдрах хэрэгтэй. 그리고 주님이 다시 오십니다. Эзэн дахин ирнэ. 그 우리도 하나님과 같은 영광에 앉게 되는 거 아세요? Тэгэх юм бол бурхантай адилхан алдар сууд суун. 영광의 왕, 영광의 몸으로 변하는 거예요. Алдрын биеэр өөрчлөгдөн. 그 예수님 같이 세상을 다스리는 권세를 가지고 오는 거예요. Тэгээд Есүстэй хамт энэ ертөнцийг зарих эрх мэдэлтэй болно. 그러니까 하나님의 자녀의
영광에 대해서 얘기하는 거예요. Тиймээс бурхны хүүхэд алдар суугийн талаар хэлж. 그건 어떻게 해야 되냐? Тэгвэл яах хэрэгтэй вэ? 깨끗한 거와 자기를 깨끗하게 하는 생활을 해야 된다는 거예요. өөрийгөө цэвэрлэх хэрэгтэй. 자, 살아있는 자는요. 살아있는 자는 주변을 정리합니다. 그죠? За амьд нэгэн эргэн тойрноо цэгцэлдэг штэ. 더러운 걸 버리고 Бохиржуулах юм бол хаяа 깨끗하고 더러운 걸 구별할 줄 알고 цэвэр бохрыг ялгаж чадна. 그래서 자기 주변을 정리하는 거예요. Тэгэд эргэн тойрноо цэгцэлдэг. 근데 죽은 자는 어떻습니까? Гэтэ өгсөн нэгэн яах вэ? 그런 갈 필요가 없어요. Тэг шаардлага. 무덤 흙 속에 들어가 있잖아요. Зүгээр 그죠? тэр бусанда газар доор л байгаа штэ. шорон дунд. 그래서 부자는 우리 그 보면은 거지와 부자 나사로 얘기하시죠? Та бүхэн гуйлгчин Лазар баяныг мэдэн штэ. 이 부자는 고통 중에 있고 그죠? Тэр баян зовлон дунд байна. 거지 나사로는 죽어서 하나님 아브라함 품에 있잖아요. Гуйлгчин Лазар өгөхөд Авраамийн өвөр дээр байна. 완전히 다른 생활을 하는 거예요. Маш одоо бүрэн өөр амьдарч байна. 자, 그런데 이 살아있는 자 중에서 잠자는 자가 있다라는 거예요. Гэтэ энэ амьд хүн дундаас нойрсож байгаа хүн бас. 이게 중요한 거예요. Энэ нь чухал. 에베소서 5장 보겠습니다. Хипээс 5 дугаар бүлэг. 에베소서 5장 14절. Хипээс 5:19. 14 дугаар эшлэл. 에베소서 5장 14절. Хипээс 5:14 дугаар эшлэл. 자, 읽어보겠습니다. За уншия. Учир нь харагддаг альваа зүйл нь гэрэл юм. Тиймд нойрсогчоо сэр үхэгчдээс бос. Христ чиний дээр гэрэлтэх болно гэдэг. 자, 여기 보면 자, 여기 에베소서는 에베소에 있는 구원받은 그리스도인에게 보낸 편지입니다. За энэ Эфес ном бол Эфес чуулганд байгаа аврагдсан хүмүүст илгээсэн 자, загтал байна. 구원받은 사람 중에 Аврагдсан хүмүүс дундаас, 살아있는 자 중에 амьд хүн дундаас 잠자는 자가 있다라는 거. нойрсож байгаа хүн байна. 깨어라. Сэр 자, 여기서는 잠자는 것은 신앙에서 잠자는 거예요. энэ нойрсож байгаа нь итгэлээрээ нойрсож байгаа 그러니까 гэж байна. 구원받은 그리스도의 삶을 살지 못하는 거. Энэ нь Христэд итгэгчгээ амьдрч чадахгүй байгааг хэлж 자, байна. 근데 이 잠자는 자는요, 죽은 자와 똑같습니다. За энэ нойрсож байгаа нэгэн үхэж байгаа хүнт үхсэн хүнтэй яг адилхан байна. 예. 그런데 깨어나라는 거예요. Сэр гэж байна. 자, 이 죽은 자와 잠자는 자는 차이점이 뭔지 아십니까? За нойрсож байгаа нэгэн болон үхсэн нэгний онцлог нь юу вэ? 자, Ялгаа нь юу вэ? 여기 이제 그 죽은 자가 있잖아요. За энэ дээр үхсэн нэгэн гарч байна. 죽은 자가 잠을 자. За үхсэн нэгэн унтаж байна. 근데 이걸 죽었다고 같이 생각하는 같이. За үхсэн ч вэ, унтаж байгаа ч вэ адилханд бодно. 살아있는 자가 아니에요. Амьд нэгэн биш. 그럼 어떻게 해야 되겠어요? Тэгвэл яах хэрэгтэй вэ? 소리를 들었을 때 깨어나는 사람은 살아나 있는 거예요. Дуу чимээ сонсох үед босч байгаа хүн амьд нэгэн ба. 죽은 자와 잠자는 자의 모습은 비슷합니다. За үхсэн нэгэн унтаж байгаа хүний дүр төрх нь адилхан байдаг. 가만히 누워 있잖아요. Адилхан л ингэж хэвтэж 자, байна. 이게 뭐 이제 우리 그 가끔 이제 잠을 자 이렇게 누군가 잠을 자. За хаяа ингээ унтдаг штэ. 이제 흔들어 깨우잖아요. Тэгэл ингээл сэгсрээ сэрэн. 근데 이제 일어나지 않아요. Гэтэл босхгүй байна. 그럼 뭐라 그럽니까? Тэгвэл юу гэж хэлэх вэ? 죽었나? Энд чи одоо үхсэн юм уу? 왜 안 일어나는 거야? Яагаад босхгүй байна? 죽은 자는 안 일어나. Үхсэн хүн бол босхгүй. 근데 살아있으면 일어나야죠. Амьд бол босох хэрэгтэй. 차이점이 무엇입니까? Ялгаатай тал нь юу вэ? 일어나느냐, 일어나지 못하느냐. Босч гин үү, босхгүй байна уу? 잠자는 자는 소리가 나면 일어납니다. Амьд нэгэн унтаж байгаа нэгэн бол дуу чимээ сонсох юм бол босдог. 잠을 자는 자여 깨어나라. Нойрсогчоо сэр. 죽은 자들 가운데서 일어나라. Үхсний дундаас бос гэж байна. 그러니까 여기 사도 바울이 이렇게 표현한 거예요. За Илч Паул ингэж илэрхийлсэн. 죽은 자가 있고 За үхсэн нэгэн 잠자는 자가 있는데 унтаж байгаа нэгэн байна. 똑같다. Адилхан. 그런데 깨어라. Тэ сэр 죽은 자들 가운데 일어나라. үхэгчдээс буюу үхэгчдийн дундаас бос гэж байна. 너는 살아있는 자잖아. Чи амьд нэгэн шүү дээ. 구원받았잖아. Аврагдсан биз дээ. 하나님의 자녀잖아. Бурхны хүүхэд биз 왜 дээ. 그렇게 죽은 자처럼 누워 있는 거야? Яагаад үхсэн хүн мэт хэвтээд байна? 일어나라는 거야. Одоо бос 죽은 자처럼 살지 말고. үхсэн нэгэн адил битгий амьдраа. 그럼 이 깨어라는 것은 어떻게 깨어나야 될까요? Тэгвэл энэ сэр гэж яаж сэрэх вэ? 누군가 깨워줘야 되겠죠. Хин нэгэн сэрээх хэрэгтэй. 그리고 소리가 들릴 겁니다. Тэгээд дуу чимээ сонсно. 소리가 들리면 일어나잖아요. 그죠? Дуу сонсох юм бол сэрдэг штэ тийм ээ. 하나님 말씀입니다. Бурхны үгийг хэлж байна. 자, 우리 가끔 형제자매들이 신방을 갑니다. 그죠? За би бас хаяа ахын дүүс рүү айлчлаар очдог. 그게요, 잠자는 나를 깨우는 거예요. Тэр чинь одоо би
унтж байгаа нэгнийг сэрэж ийна гэсэн. 너 왜 잠을 자고 있어? Чи яагаад унтаад байгаа юм бэ? 일어나. Одоо босоо. 지금 시간이 얼마나 됐는데 아직 자고 있는 거야? Одоо цаг хэд болсон байна? Одоо хүртэл унтж байгаа юм бэ? 형제자매에 깨우러 가는 거예요. Ахын дүүс нэг нэгээ сэрэхээр явж байна. 주님이 깨우는 거예요. Эзэн сэрэн. 그 신방을 가는 거예요. Тиймээс л айлчлаар очдог. 그 신방 갔을 때 그 얘기를 듣고 일어나야 됩니다. За айлчлаар очих үед тэрийг сонсоод босох хэрэгтэй. 하나님 말씀 듣고 깨어나야 돼요. Бурхны үгийг сонсоод сэрэх хэрэгтэй. 그때 깨어나지면 하나님 징계를 내릴 겁니다. Тэр үед сэрж босохгүй бол Бурхан сахилгажуулалтаа буулгана. 징계를 받고 깨어날 거예요. 아니면 말씀을 듣는 가운데 깨어날 거예요. Сахилгажуулалтыг аваад босох уу? Эсвэл үгийг сонсоод босох уу? 먼저 구원받은 형제자매들의 충성된 권고를 듣고 깨어나야 됩니다. Эхлээд ахын дүүстэй унтж байгаа ахын дүүстэй тэр итгэмжид анхааруулгын үгийг хэлээд сэрэн. 형제자매 나를 사랑해서 오는 거예요. Ахын дүүс намайг хайрлаад ирж байгаа. 하나님이 보내신 거라고 여러분 믿어야 됩니다. Та бүхэн Бурхан над руу явууллаа гэж итгэх хэрэгтэй. 아브라함이 축복을 받았잖아요. Авраам юу өгсөн? 자기 집에 온 손님을 대접했습니다. Өөрийнх нь гэрт ирсэн зочныг дайсан. 천사 2명과 예수님이죠. Хоёр тэнгэрлэгч болон Есүс байсан. 그 천사 2명은 소돔과 고모라 멸망시키러 가는 거예요. Тэр хоёр тэнгэрлэгч Содом Гоморог сүрүүлгээр явсан. 그래서 우리 집에 온 형제자매들은 하나님이에요. За бидний гэрт ирж байгаа ахын дүүс бол Бурхан байна. 우리 집에 나를 방문하러 온 형제자매들은 예수님이라는 거 알아야 됩니다. Над руу ирж байгаа ахын дүүс маань над руу айлчлаар ирж байгаа ахын дүүс маань Есүс гэдгийг мэдэх 그걸 어떻게 хэрэгтэй. 해야 되겠어요? Тэгвэл яах хэрэгтэй вэ? 아브라함이 짐승을 잡아서 대접했잖아요. Авраам мал амтан гаргаад дайлж 우리 сайсан. 집에 쉬어 가소서 그랬습니다. Тэгээд манай гэрт амраад явна уу гэж. 그리고 그 소돔과 고모라에는 롯을 위해서 기도했잖아요. Тэгээд Содом Гомород байгаа Лотын төлөө залбирдаг. 의인이 50명 있으면 구해 주시겠습니까? Зөвхт 50 хүн байвал энэ хотыг зүгээр 의인이 өнгөрөх. 40명 있으면 구해 주시겠습니까? Зөвхт 40 хүн байвал энэ хотыг 50 орхих уу? 이게 뭐예요? Эн чинь юу вэ? 기도예요, 기도. Залбирлыг хэлж байна. 하나님한테 기도 살려주세요, 기도. Бурхан танд авраад өгөөч гэж залбирч. 소돔과 고모라가 있는 롯과 그의 가족을 위해서 기도하는 거예요. Содом Гомород байгаа Лот болон түүний гэр бүлийнхнийхэн төлөө залбирч. 천사를 대접했습니다. Тэнгэрлэгчийг дайлсан. 예수님을 대접했습니다. Есүсийг дайлж сайлсан. 그때 그 듣는 말씀 듣고 깨어나야 됩니다. Тэр үгийг нь сонсоод сэрэх хэрэгтэй. 자, 우리 마지막 시대에 살고 있잖아요. Бид хүн түүхийн төгсгөлд амьдарч байна. 우리 마지막 시대에 하나님 주시는 징조가 있습니다. За энэ түүхийн төгсгөл төгсөн Бурхны шинж тэмдэг. 이것을 보면서 우리는 깨어나야 됩니다. Үүнийг нь хараад бид сэрэх хэрэгтэй. 이런 세상에 펴진 전염병은 우리 시대에는 없어요. За энэ ертөнцийн тархсан халдвар төвчин бидний үеэс өөр алга. 옛날에도 역사적으로 많은 전염병들이 있었습니다. Дээр үе ч гэсэн түүхээс харах юм бол олон халдвар төвчнүүд байсан. 많은 사람들이 죽었습니다. Олон хүмүүс өгсөн. 유럽에서 흑사병 아시죠? 흑사병? Европ гарсан нэг харлаад өгдөг өвчнийг. 유럽 인구의 3분의 1이 죽었습니다. Европын 3-ны 1 нь өгсөн. 엄청나게 죽었습니다. Маш олон хүн өгсөн. 그다음에 스페인 독감이 있었습니다. 스페인 Спейнд 독감. бас нөгөө томуу байсан. 많은 사람이 죽었습니다. Олон хүмүүс тэр томуугаар өгсөн. 그런데 그것은 그 지역이 있었어요. Гэхдээ тэр нэг нутагт байсан. 전 세계적인 건 아니라는 거예요. Энэ ертөнцөөр тархаагүй байсан. 근데 지금 우리 코로나는 어떻습니까? Гэхдээ энэ корона ямар вэ? 전 세계적입니다. Энэ ертөнцөөр тархсан байна. 성경이 말하는 마지막 시대를 우리는 살고 있다라는 거예요. Библийн хэлж байгаа түүхийн төгсгөлд амьдарч байна. 이것이 우리에게 주신 하나님의 경고입니다. 경고. Энэ бол Бурхны бидэнд өгч байгаа анхааруулга байна. 자, 아브라함 집에 천사가 왔잖아요. 예수님 오셨잖아요. За Авраамийн гэрт Есүс Тэнгэрлэгч 소돔과 ирсэн. 고모라 주는 마지막 경고예요. Содом Гомород анхааруулж байгаа сүүлчийн 자, анхааруулга. 우리 시대의 마지막 경고입니다. Энэ ч гэсэн биднэрт хэлж байгаа сүүлчийн анхааруулга. 정신을 차리고 깨어 있으라는 거예요. Эрүүл ухаантай сонор сэргэг бай гэж. 깨어서 죽은 자들 가운데 일어나라라는 거예요. Сэр үхэгчдээс бос гэж байна. 깨어서 주님과 같이 교제해야 되고 Сэрээд эзэнтэй хамт нөхөрлөх хэрэгтэй. 교회와 같이 신앙생활을 해야 됩니다. Чуулгантайгаа хамт итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 믿지 않는 자와 멍해를 같이 하지 말고 Үл итгэгчтэй нэг буулганд орлого. 세상 사람 같이 살지 말고 Энэ ертөнцийн хүн шиг амьдралгүй. 주님의 빛을 받아들이고 Эзний гэрлийн хүлээн авч. 마음의 변화를 받아서 일어나라 그러는 거예요. Сэтгэлийн амар тайвныг олоод дахин босох хэрэгтэй. 자, 우리 코로나가 길어지면서 잠자는 자가 많이 생겼습니다. За энэ корона улам бүр газар аваа нойрч байгаа, унтж байгаа хүмүүс ч гэсэн байна. 교회는 가지 못하니까 세상으로 빠져갑니다. Чуулгандаа цуглаж чадахгүй байгаа учраас ертөнц рүү автаж байна. 이제 돌아와야 돼요. Одоо эргээд ирэх хэрэгтэй. 우리 구역장 형제자님, 구역장님들, 구역의 임원들 찾아가야 됩니다. За манай дүүргийн ахлагч нар дүүргийн үйлчлэлийн багийнхан маань ахан дүүсээ хайж
уулзах хэрэгтэй. 찾아가서 말씀 전해주고 Очоод үгийг хамтдаа тараагаа 같이 교제하자 그러고 хамтдаа нөхөрлөе гэж хэлээд 교회 안으로 불러들여야 됩니다. чуулган руугаа дуудах хэрэгтэй. 자, 마지막 때입니다. Түүхийн төгсөл ирчихжээ. 자, 우리 노아 방주 때 짐승들을 부어 모았잖아요. 그죠? Новогийн тэр үед амьтныг бүгднгийн дуудаж завруу оруулсан шүү дээ. 왜냐면 지금 노아 홍수 심판을 기다리고 있어요. Яагаад тэгэхээр Новогийн тэр үер буухад хүлээж 거기서 피하는 길은 방주 안으로 들어오는 거잖아요. тэндээс зайлсхийх арга тэр бүхэгийг өгсөн. 예수 안으로, 그죠? 예수님 안으로, Есүс дотор л 말씀 안으로, үг рүү, 교제 안으로, нөхөрлөл рүү, 그다음에 교회 안으로 чуулган руу 불러들여야 됩니다. дуудах хэрэгтэй. 네, 마지막 때가 되었거든요. Яагаад түүхийн төгсгөл ойр ирсэн. 네, 그래서 세상 사람 같이 자지 말고요. тиймээс 그죠? энэ ертөнцийн хүмүүстэй адилхан амьдрах, 그리고 영광을 돌리는 삶을 살아야 되고, алдар сууг өргөөд амьдрах хэрэгтэй. 그리고 빛을 내는 그리스도의 삶을 살아야 됩니다. Бид хүн энэ гэрлээ цацраагаад амьдрах хэрэгтэй. 자, 그리고 우리는 이제 이 말씀이 생명의 빛이잖아요. 그죠? Ам бол үгийн гэрэл шүү дээ, тийм ээ. 빛이 나에게 왔을 때 나를 돌아보게 됩니다. Гэрэл над руу орж ирэхэд би өөрийгөө эргцүүлж харна. 그리고 이 말씀의 빛이 내 안에 왔을 때 감사와 기쁨이 있잖아요. Энэ үгийн гэрэл над руу орж ирэхэд баяр хөөр талархал байна. 빛이 비일 때 무엇을 위해 살아야 되겠습니까? Гэрэл тусах үед юуны төлөө амьдрах хэрэгтэй? 그리고 빛이 있으면 보이잖아요. 세상이 Гэрэл туссан 보입니다. бол энэ ертөнцийн зүйл харагдана. 어디로 달려가야 할지 알게 되잖아요. Хаашаа явахаа мэднэ. 그리고 빛이 없을 때 얼마나 어두웠는지를 알게 되는 거예요. Гэрэл байх үед хичнээн харанхуй дунд амьдарч ясныгаа мэддэг. 제가 옛날에 우리 친구들랑 놀러 갔을 때 얘기 몇 번 드렸을 겁니다. Би ч гэсэн өмнө нь найзуудтайгаа зугаалгаар явсан талаараа хэд хэдэн удаа хэлчихсэн. 어두워서 어두워서 갔습니다. 밤에 도착했습니다. За шүн тэр очих газар руугаа хүрсэн. 텐트를 평평하게 텐트를 쳤습니다. Тэр нэг сайхан гişэн газар майхнаа босгосон. 그것이 좋은 땅인 줄 알았습니다. Сайхан газар гэж бодсон. 아침이 되었습니다. Өглөө боллоо. 쓰레기 더미 위에 텐트를 치고 그 밤에 잔 거예요. Гэтэл хогны бүкрийн хажууд майхнаа босгоод 왜 그랬을까요? яагаад вэ? 어두우니까. Харахгүй учраас. 근데 태양이 비치니까 Тэгээд нар тусж байгаа учраас 내가 지금 어디에 거하는지 알게 된 거예요. би одоо хаана байгаагаа мэдсэн. 그럼 거기서 계속 살아야 됩니까? 거기서 나와야 됩니까? Тэгвэл тэндээ үргэлжлүүлэн байх хэрэгтэй юу? Тэндээсээ гарах хэрэгтэй. 나와야죠. Гарах хэрэгтэй шүү дээ. 어떻게 쓰레기 더미 위에서 살 수가 있겠어요? Яаж хогны бүкрийн хажууд амьдрах вэ? 왜 그랬습니까? Тэгвэл яагаад тэнд байх вэ? 몰랐으니까. Мэдээг учраас. 어두워서 Харахгүй байсан. 분별을 못한 거예요. Ялгаж салгаж 죽은 чадаагүй. 자처럼. Өгсөн нэгэн адил. 근데 살아났어요. Одоо амьдсан. 빛이 왔어요. Гэрэл орж ирсэн. 아침이 되었어요. Өглөө болсон. 주위를 둘러보게 되는 거예요. Тэгвэл эргэн тойрноо эргэж харна. 여기 내가 있을 곳이 아니구나. Энд чинь миний байх газар биш 그럼 юм 어떻게 байна. 해야 돼요? Тэгвэл яах вэ? 야, 어제 우리 텐트 치는데 고생했잖아. За өчигдөр шөнө майхнаа босгоол гэж 아, босгоно гэж зүтгсэн шүү дээ. 여기가 좋아. За эн чи их сайхан байна. 그 어리석은 자죠. Ингээд ярьж явд монхог хүн байна. 죽은 자는 그렇게 살아있는 거예요. 살아가는 Өссөн 거예요. хүн бол тэгж амьдрна. 살아있는 자는. Гэтэ амьд нэгэн 아무리 그곳이 텐트를 치는데 힘이 많이 들었어도 хичнээн тэнд майхнаа босгохоо зүдэрсэн ч гэсэн 그걸 걷어가지고 좋은 곳으로 가야 되는 거예요. тэр майхнаа нураагаад өөр газар руу явна. 사람이 살 수 있는 곳으로 가야 되는 거예요. Хүн амьдрч болох газар руу явна. 자, 우리가 그런 삶이라는 겁니다. Бидний амьдрал ийм байна. 죽었을 때, 그다음에 살아있을 때, Өхмөл байх үед амьд байх үед 살아있는 자로 행동을 해야 되는 겁니다. амьд хүн шигэ үйлдэлд амьдрах хэрэгтэй. 디모데후서 4장 보겠습니다. 2-р Тимот 4-р бүлэг. 디모데 4장 1절. 디모데후서 4장 1절. За 2-р Тимот 4-2. 디모데후서 4장 1절. За 2-р Тимот 4-2. 디모데후서 4장 1절 За 읽어보겠습니다. 2-р Тимот 4-2-ыг уншия. 읽어보세요. Үгийг тунхаг цагаа олсон ч олоогүй ч бэлэн бай. Уужим сэтгэлээр сургаалаар синхрууль зэмэл урамшуул. 자, 여기 보면 산자와 죽은 자를 심판하신다라고 그랬잖아요. За энэ дээрээс харуул амьд болон үхэгсдийг шүүнэ гэж байна. 자, 여기서는 이제 구원받지 않는 자, 구원받은 자 얘기하는 겁니다. Тимотей хүс. 디모데후서 4장 1절. 1절이에요. 1절. 4장 1절. 다시. За 2-р Тимот 4-1-ийг дахин уншия. Би Бурхны болон амьд ба үхэгсдийг үзэгдэлт ба хаанчлалтаа шүүх Христ Есүсийн өмнө чамд чухалчлан залхий. 여기 보면은 산자와 죽은 자가 있잖아요. Энэ дээрээс харуул амьд үхэгсдэд гэж 이것을 байна. 하나님 앞과 예수님 앞에서 심판하신다라는 거예요. Үүнийг Бурхан болон Есүсийн өмнө шүүнэ гэж байна. 자, 심판이 있습니다. Шүүл гэж байгаа. 예.
그러니까 살아있는 자는 그리스도의 심판대 앞에 서고 За амьд нэг нь Христийн шүүх судлын өмнө шүүгдэг. 여기서 죽은 자는 어떤 사람을 말할까요? Энэ үхсэн нэг нь хэнийг хэлж байна? 영적으로 죽은 자, 그죠? Сүнслэгээр үхсэн нэг. 하나님과 상관없는 자, Бурхантай хамааралгүй хүн. 지옥의 심판이 있을 겁니다. Энэ хүнд тамийн шүүлт байгаа. 그리고 베드로전서 4장 5절에 보면 자기 입으로 직고한다고 그랬잖아요. 하는 심판에. 1-р Тимот 4:5-аас харах юм бол 1-р Петр 4:5-аас харах юм бол Бурхан шүүнэ гэж хардаг. 자, 살아있는 자는 За амьд 여기서 이 심판은 지옥의 심판이 아닙니다. энэ шүүлт нь тамийн шүүлтийг хэлээ. 그리스도인의 심판대. Христийн шүүх судал. 상급. Шагнал. 그러니까 그리스도는 살아갈 때 상급을 많이 받느냐 적게 받느냐. Христтэй уулзах үед их шагнал авах уу, бага шагнал авах уу? 많은가 적은가 얘기입니다. Ихийг авах уу, багыг авах уу гэх шүүлт. 지옥의 심판이 아닙니다. Тамийн шүүлт биш. 그래서 그리스도인의 받을 상급. Христэд итгэгчийн авах шагнал. 우리 고린도후서 5장에 보면 그리스도인의 심판대가 있어요. 2-р Тимот 2-р Коринт 5-р бүлгээс харах юм бол Христийн шүүх судал байгаа. 자, 금과 은과 보석으로 집을 지면 불이 왔을 때 남고, 그죠? За алт 은과 эрдэнэс 보석. мөнгө байх юм бол галаар шалгагдсан ч үлдэн. 우리 고린도전 3장에 나오는 얘기죠. 2-р Коринт 3-р 풀과 бүлэг. 나무와 지푸라기. 1-р Коринт 3-р бүлэг. Тэгээд өвс сүрэл мод. 풀이 지나가면 다 없어지잖아요, 그죠? Гал өнгөрөх юм бол бүгд устдаж үгүй. 그런 심판이라는 겁니다. Ийм шүүлтийг хэлж. 그런데 부은 어때? 불 가운데 얻는다라고 말씀했잖아요. Гэтэ аврагдах хэдий ч гал дундах аврал байна. 지옥은 아니라는 겁니다. Хамыг хэлээг. 부끄러운 구원이라는 거예요. Ичхүүртийн авралыг хэлж. 자, 한번 생각해 봅시다. За бодож үзье. 예수 옆에 가서 섰어요. Есүсийн өмнө зогслоо. 근데 막 상을 많이 받아요. 상을 많이 받아요. 저 사람은. Гэтэл тэр хүн маш их шагнал авч байна. 상 어떤 상일까요? Тэгээ тэр шагнал нь ямар шагнал вэ? 그리스도인으로서 Христэд итгэгчийн хувьд 십자가에서 살아난 자로 загалмай дээр амьдрсантай байдаг. 하나님의 자녀로 Бурхны хүүхдийн хувьд 살아가는 삶. амьдрсан. 그 시간의 계산. Тэр цаг хугацааг нь тооцоод өгсөн шагнал. 근데 상을 막 많이 받아. Тэр шагнал их авч байна. 막 기뻐해요. 막. Их аваад баярлж байна. 많이 상을 많이 막 기뻐하잖아요. 그죠? За шагнал их авах юм бол баярлдаг шүү дээ. 근데 나한테 왔는데 Гэтэл миний ээлж ирсэн. 나는 조금 주는 거야. Гэтэл надад жоохныг өгч байна. 옆에는 많이 받아. Гэтэл хажуудлын маань маш ихийг авчихсан. 그럼 어떻게 돼요? Тэгвэл яах вэ? 부끄럽잖아요. Маш ичэн штэ тийм ээ. 옆에는 많이 받는데 얼마나 부끄러워요. 그죠? Ажилтлынх нь хүн маш ихийг авцаа өөрөө багыг авахар хичнээн хичих бай. 여러분 그런 거 제가 느꼈는데요. Тийм зүйлийг мэдэрсэн. 우리 이제 몽골에 보니까 지붕에 막 풀이 많아. 건축 풀더미. 네, одоо дээвэр дээр харах юм бол одоо 이제 짐승이 먹는 풀. тэгээ өвс их байгаа. 쌓아놨어. Ингээд овоолцсон байна. Өвс их овоолцсон байна. 그다음에 그 지붕 위에 소똥이 막 많아. 소똥. Тэгээд тэр одоо гэртээ бас нөгөө нэг аргал маш их хураацсан. 그 겨울에 때 열려잖아요. 그죠? Одоо тэр чинь одоо өвлийн түлш нь болно шүү дээ. 준비를 많이 해놨어. Маш ихээр бэлтцсэн. 그분 어때요? Тэгвэл яах вэ? Тэрнийг хараад яах вэ? 저 집 짐승이 많은가 보다. Тэр айл мал их 저 집 ихтэй байна. 주인은 준비를 많이 했구나. Их бэлтгэлээ их базаасан юм байна. 제가 소똥을 보면서요. Тэгээ би аргалыг харангуй. 야, 저 집 주인이 부지런하구나 생각이 들더라고요. Тэр айлын эзэн нь маш ажилсаг юм байна гэж мэдэрсэн. 저것을 구해오려고 얼마나 노력을 많이 했을까? Тэр аргалыг түүхэж хичнээн их хөдөлмөрсөн болов. 겨울에 따뜻하게 지내겠는데? Өвөл их дулаахан өнгөрөөлөх ах. 그러면서 나는 없어, 그죠? 지붕이 아무것도 없어. Гэтэл одоо манай гэрт юу ч алга. 부끄러울까 안 부끄러울까? Ичхүү. 부끄러울 것 같아. Ичнэ. 저 우리 옆에 이제 천국 주녀가 섰는데 막 옆에 상을 많이 받고 박수를 치고 있는 거야. За, эзний өмнө тогсон чи ажилтлын өмнө маш их шагнал аваад хүмүүс алга таашиж байна. 근데 나는 상급을 조금 주는. Гэтэл надад маш жоохон шагнал авч. 부끄러워. Тэгвэл маш ичэн штэ. 창피하고 그죠? Ичээд нүүр удаа. 어디를 막 숨고 싶을 거 아니겠어요? Нэг газар л очиод нуугдахыг хүснэ. 그게 불 가운데 얻는 구원이라는 거예요. Эн чин гал дунд олж авсан. 천국에는 왔는데 Деважинд ирэхийн хувьд ирсэн. 상급이 조금이야. Авч байгаа шагнал нь жоохон байна. 그럼 안 되잖아요. Болохгүй штэ юм байж. 여기 산자와 죽은 자를 심판하신다고 했습니다. Амьд ба хөхстийг шүүнэ гэж хэлж байна. 자, 상급을 얻는 삶을 살아가야 된다는 거예요. Шагналыг олж авахын тулд амьдрах хэрэгтэй. 근데 왜 나는 조금입니까? Тэгвэл яагаад надад жоохон шагнал? 마귀가 방해한 거예요. Бузар сус саад хийж. 살아있는 자는요, 항상 그 병에 노출이 돼 있어요. Амьд нэгэн үргэлж 노출이에요. 그 모든 병에, 질병에 노출이 돼요. за амьд нэгэн
Одоо бүхий л өвчнөд одоо төсвөртэй 자, байдаг. 지금 우리가 코로나에 노출이 되어 있잖아요. 그죠? 코로나 앞에 나와 있어. За одоо бид 드러나 있다고. бид коронавигийн өмнө зогсож байна. 응. 코로나 항상 나를 노리잖아요. 지금. 그죠? За байнга л энэ корона над руу товтолж байна тийм ээ. 마귀가 그런 거예요. Бузар сүнс яг ингэдэг. 살아 있으니까 Амьд байгаа учраас 죽은 자에게 코로나가 덤비겠어요? үгсэн нэг тэр корона хөдөл оролдох уу? 살아 있는 자에게 코로나가 오잖아요. Амьд нэг нь л тэр корона ирнэ штэ. 죽은 자에게는 마귀가 시험하지 않습니다. Үгсэн нэгнийг бузар сүнс сордоггүй. 마귀가 노리는 자는 어떤 자입니까? Бузар сүнсний отож гитдэг оролддог хүн хэм бэ? 살아 있는 자예요. Амьд хүн. 마귀는 우는 사자처럼 살아 있는 자를 넘어뜨리게 돌아다닙니다. Бузар сүнс архирах арслан мэд амьд нэгнийг унгахаар гитэж байдаг. 그래서 지금 넘어진 사람이 형제님 많아요. Тийм ахан дүүсээс ундаг хүмүүс их байна. 살아 있는데 잠자고 있어. Амьд хэрнээ унтаж байна. 깨우러 다녀야지. Сэрэхээр явах хэрэгтэй. 우리 넘어진 형제자매들 많습니다. Итгэлээр унсан ахан дүүс олон байна. 찾아가야 됩니다. Хайж уулзах хэрэгтэй. 이렇게 세워야죠. Босгох хэрэгтэй. 그게 살아있는 역할입니다. Эн чинь амьд нэгний үүрэг байна. 자, 그리고 그러나 우리는 다시 일어납니다. Гэтэ бид дахин босдог. 불꽃 같은 눈은 우리를 지켜주시거든요. Гал айлнуудээр бид нарыг хамгаалж байгаа. 우리가 말씀에 살아있을 때, Бид үгийн дагуу амьд байх. 자, 우리 언제든지 코로나에 노출이 됩니다. За энэ корона хизээч хамаагүй ирнэ. 그런데 어떤 사람이 코로나 때문에 죽습니까? Гэтэ ямар хүн энэ короног аваад өгдөг вэ? 평소에 약한 사람, 그죠? За 응, энгийн өдрүүдэд одоо биеийн сулбуураас 평소에 병을 갖고 있는 사람. энгийн өдрүүдэд биеийн өвчтэй байсан уу? 코로나 때문에 져서 죽을 수도 있어요. Корона тусаад үхчих болно. 근데 건강한 사람은 Гэтэ эрүүл хүн 코로나가 왔지만 이겨내잖아요, 그죠? корона өөрт нь ирсэн ч гэсэн даваад гардаг. 우리가 말씀에 깨어 있을 때, Бид үгийн дагуу сэргэг байх. 살아있는 자는 구원받은 사람, Амьд нэгэн бол аврагдсан хүн. 살아있는 자는 하나님의 자녀로서 말씀에 귀를 기울인 사람, Амьд нэгэн бурхны хүүхдийн хуваар үгэнд анхаарлаа хандуул. 말씀 듣기를 좋아하는 사람, Үг сонсохдоо баяртай 이 байдаг. 말씀을 주야로 묵상하는 사람, Энэ үгийг өдөр шөнөгүй бяцлагдаг 이 хүн. 말씀을 전하는 사람, Энэ үгийг дамжуулдаг хүн. 건강한 사람이에요. Эрүүл байдаг. 마귀가 그런 사람을 삼키지 못해요. Бузар сүнс тийм нэгнийг залгиж чаддаг. 그러나 마귀의 시험에 잠깐 빠질 수 있습니다. Гэтэ бузар сүнсний орхитолтод унчиж болох юм. 다윗도 간음죄 살인죄에 빠졌잖아요. Давид ч гэсэн аллах завхаарлын үглийг үйлсэн. 다윗 얼마나 믿음이 큰 자였습니까? Давидын итгэл хичнээн агуу байсан бэ? 똑같은 인간이라는 거죠. Адилхан хүн байсан. 그럼 왜 그걸 기록해 놨을까요? Яагаад үүний талаар бичсэн бэ? 우리에게 교훈을 주시는 거예요. Бидэнд сургамжийг өгч байна. 그런데 다시 일어났잖아요. Гэтэ дахин боссон. 다윗은 마귀의 시험에 빠졌지만 살아있는 자로서 다시 깨어났다라는 거예요. Давид бузар сүнсний орхитолд унсан ч гэсэн амьд байсан учраас дахин боссон. 우리는 하나님의 작품입니다. Бид бурхны бүтээл. 예수의 피로서 구원받은 사람이라는 거예요. Есүсийн цусаар аврагдсан хүн. 죄인이 하나님 나라에 갑니다. Гэмтэн бурхны хаанчлал руу орж байна. 이보다 더 놀라운 일이 어디 있습니까? Үүнээс илүү агуу гайхамшиг 근데 хаана. 마귀가 우리를 유혹하는 거예요. Гэтэ бузар сүнс биднийг орхитдаг. 그러나 건강한 사람은 이겨낼 수 있다라는 거예요. Гэтэ үүнийг эрүүл хүн даван туулж чадна. 넘어질지라도 엎어지지 않습니다. За бүдэрч болох юм. Гэтэ сөхрөхгүй. 다시 걸어서 일어나서 걸어갈 수 있다라는 거예요. Дахин босоод алхаж чадна. 이게 살아있는 사람의 특징입니다. Энэ чинь амьд хүний онцлог. 죽은 자는 그대로 있는 거예요. Үгсэн хүн бол зүгээр тэр чигээрээ байна. 자, 우리는 하나님이 구원하신 작품이라는 걸 알아야 됩니다. Бид бурхны бүтээл гэдгийг мэдэх. 저 수많은 별을 누굴 위해 만드셨습니까? Тэр үе олонгуудыг хэний төлөө бүтээсэн бэ? 저 아름다운 꽃들을 누굴 위해 만들었습니까? Тэр сайхан цэцэгсийг хэний төлөө бүтээсэн бэ? 살아있는 우리를 보기 하기 위해서 만들어 놓으신 거예요. Амьд бид бүхнийг хараасаа гэснэн үднээс бүтээсэн. 죽은 자는 볼 수가 없어요. Үхмэлийг нь харж чадахгүй. 응, 살아있는 우리, Амьд бид 구원받은 우리, 그리스도인의 자녀, аврагдсан бид Христэд итгэж 자녀를 위해서 별을 만들어 놓고 хүүхдүүдийнхээ төлөө тэр одыг бүтээсэн. 그것을 보도록 하는 거예요. 그죠? Тэгээ харахаар бүтээж байна. 자, 살아있는 자가 누구입니까? Амьд нэгэн юм бэ? 예수 그리스도의 피로 구원받은 우리가 아닙니까? Есүс Христийн цусаар аврагдсан бид биш гэж байна. 우리는 정말 행복한 사람입니다. Бид хүн маш аз жаргалтай юм. 그런데 이렇게 하나님 나라를 구원이 살아있는 자가 만약에 예를 들면 우리는 하나님 최고의 작품이라고 그랬잖아요. За бид бурхны төгс бүтээл гэсэн тийм ээ. 하나님이 우리를 보고 계셔요. Бурхан биднийг харж байна. 불과 같은 눈으로 지켜보고 계셔요. Гал адил нүдэрээ сахин харж байна. 왜요? Яагаад? 하나님 거니까. Бурхны учраас. 하나님 만드셨으니까. Бурхан бүтээсэн учраас. 근데 이 놀라운 작품이
만약에 창고에서 잠을 자고 있다라면, Гэтэл энэ гайхалтай бүтээл нь агуулгад унтж гин гэж бодъё. 죽은 자 가운데 누워 있다라면 Тэр үхэгчдийн дунд хэвтээд байж байна. 하나님 슬퍼하시는 거예요. Бурхан гуниглана. 그래서 자고 있는 자에게 일어나라고 얘기합니다. Тиймээс нойрсогчоо сэр гэж хэлж байна. 그리고 성경을 기록하셨습니다. Тэгээ Библийг бичсэн. 잠자는 자여 깨어 일어나라. Нойрсогчоо сэр гэж бичсэн. 자, 우리 코로나 때문에 Энэ коронавигоос 또 болоод 육신의 문제로 그죠? хотын асуудлаас болж 또 어떤 개인적인 사정으로 одоо хувийн орчин нөхцлөөс 어떤 뭐 교회가 어떻고 그죠? уулхан юм байна. 형제자매가 어떻고 Хан дүүс юм байна. 목사님이 어떻고 Пастор юм байна. 뭐 이렇게 핑계 대잖아요. Ингээл олон шалтгаан 그다 хэлдэг шүү дээ. 거짓말이요. Энэ бүх зүйл нь худлаа. 정말 양심에 호소해 보세요. Үнэхээр та мөс чанараас 정말 асуугаад 내 안에 성령에 얘기해 보세요. та бүхэн өөрсдөөсөө асуугаад 주님 앞에라면 얘기해 보세요. эзний өмнө очиод хэлээд үзье. 그렇게 하면 주님이 들어주실까요? Тэгвэл эзэн та нарыг сонсох болоо. 핑계 대지 말라고 그럴 거예요. Битгий шалтгаан хэлээ гэж. 양심에 물어보세요. Мөс чанараас асуугаарай. 정말 그것 때문에 하나님 잠자는 자가 되었습니까? Үнэхээр эдгээр зүйлсээс нойрсоод амьд. 아닙니다. Үгүй шүү дээ. 자기 욕심 때문에, Өөрсдийн махбод 세상 때문에, олж, 세상 ертөнцөөс олж, 때문에, 돈 때문에 мөнгнөөс олж 하나님 버린 거예요. Бурхныг орхиж байна. 일어나야 됩니다. Одоо босох хэрэгтэй. 깨어 일어나서 Босоод 정신을 차리고 эрүүл ухаантай 말씀 앞으로 돌아와야 됩니다. үгийн өмнө ирэх хэрэгтэй. 마지막 시대입니다. Одоо түүхийн төгсгөл. 주님 내일 오실지도 모릅니다. Эзэн маргааш ирэхийг үгүйсэх. 올해가 마지막일 수도 있습니다. Энэ жил сүүлчийн жил ч яаж магадгүй. 언제까지 잠자고 있을 겁니까? Хизээ хүртэл нойрсоод байж. 언제까지 이렇게 하고 있을 겁니까? Хизээ хүртэл ийм байдалтай амьдрах вэ? 언제까지 세상에 빠져서 허우적거릴 겁니까? Хизээ хүртэл энэ ертөнцид автаад амьдрах юм. 언제까지 핑계만 대고 있을 겁니까? Хизээ хүртэл шалтгаан хэлээд л амьдрах юм. 예수님 앞에는 그렇게 할 수 있습니까? Та бүхэн Есүсийн өмнө ингэж чадах уу? 하나님 앞에는 그렇게 할 수 있습니까? Бурхны өмнө ингэж чадах уу? 뭐라고 해야 될까요? Юу гэж хэлэх вэ? 잘못했습니다. Буруу хийлээ. 감사합니다. Баярлалаа. 일어나겠습니다. Одоо босъё. 주님 나를 도와주세요. Бурхан та надад туслаач. 그게 그리스도인의 살아있는 자의 올바른 말이라는 겁니다. Энэ чинь амьд нэгний зөв зохистой хэлэх үг нэ. 깨어 일어납시다. Одоо босъё. 우리는 살아있는 자입니다. Амьд хүмүүс шүү дээ. 같이 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하시는 하나님 감사합니다. Биднийг хайрладаг Бурхан минь талархлаа. 우리를 구원해 주시고 Биднийг аварч өгөөд 또 말씀의 사랑을 감사드립니다. үгийн дагуу амьдарч байгаа талархаж байна. 또 우리 즐거운 명절 차강사를 맞이했습니다. Цагаан сараа өгтөн авч байна. 이번에도 가족들에게 복음을 전하게 해주시고 Энэ удаа ч гэсэн гэр бүлийнхэндээ сайн мэдээг тарааж 그리스도께 차강사를 잘 보낼 수 있도록 도와주세요. Христэд итгэж хүнчгээ зохистойгоор энэ цагаан сарыг өнгөрч чадхад тусална. 오늘 살아있는 자, 잠자는 자를 공부했습니다. Өнөөдөр ч гэсэн амьд нэгэн болон өгсөн нэгний талаар сурлаа. 우리는 살아있는 자라는 것을 배웠습니다. Бид хүн амьд нэгэн гэдгээ сурлаа. 그러나 잠을 자고 있는 형제자매들이 있다고 말씀하였습니다. Гэтэ бидний дунд нойрч байгаа анхан дүүс байгаа гэж 죽은 자들 가운데 일어나라고 말씀하셨습니다. Үхэгчдээс бос гэж айлцсан байна. 하나님 말씀 듣고 우리 모두가 깨어 살아있는 자로 살아가도록 도와주세요. Бурхан таны үгийг сонсоод бүгдээрээ сэрээд амьд хүн шиг амьдрч чадхад 우리 тусална. 모두에게 축복해 주시기를 원합니다. Бид бүхнийг өрөөж өгнө. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도했습니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예. 우리 차강사를 잘 보내시고요. Бүгдээрээ цагаан сартаа сайхан шинжилээрэй. 또 가족들과 즐거운 시간 보내시고 또 다음 주에 만나겠습니다. Анхан дүүстэйгээ гэр бүлийнхэндээ ч гэсэн сайхан цагийг өнгөрүүлээд дараа талаанд 예, уулзцаая. 감사합니다. Баярлалаа.